ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गोविन्द जय जय गोपाल जय जय 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 हरि हरि गोविन्द भज हरि गोविन्द 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 गोविन्द जय जय गोपाल जय जय 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 हरि हरि गोविन्द भज
व्यक्ति किंबा वस्तु को नहीं भी यदि आप तृप्त होतिबे
সেই ব্যক্তি কিংবা বস্তুর অভাবে আপন তজ্জনিত দুঃখী বা সুখী হেবে কি নাই। তো নিত্য তৃপ্ত জনে কেমিতি হেব যদি জনে আবিষ্কার করে দেই পারিব যে ମୁଁ হଉଛି নিত্য তৃপ্ত স্বরূপ, ମୁଁ হଉଛି আনন্দ স্বরূপ, ମୁଁ হଉଛି আনন্দর গন্তাঘর। তো সুখ ମୋ ভিতরে ଅଛି, ମୁଁ নিত্য তৃপ্ত, ମୁଁ অতৃপ্ত নୁହଁ, ମୁଁ নিত্য তৃপ্ত, ମୋ স্বরূপটা হଉଛି নিত্য তৃপ্ত। এইটা যদি আপন আবিষ্কার করে যদি বুঝি দেই পারিলে তাহলে আপনক নিত্য তৃপ্ত ହେବ। অর্থাৎ ମୁଁ নিত্য তৃপ্ত ହେବା ପାଇଁ ସଂସାରର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଯଦି ଆଲମ୍ବନ ଯଦି ମୁଁ ନ ରଖେ, ମୋର ଶାନ୍ତିଟା ମୋର ତୃପ୍ତିଟା କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ସେଟା ଦେଖିବା କଥା। ମୋର ତୃପ୍ତିଟା ମୋର ଶାନ୍ତିଟା ଯଦି ସଂସାରର ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଯଦି ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ସେଇ ତୃପ୍ତିଟା ଘଟିଯିବ। ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ଏ ଶରୀରକୁ ନେଇକିରି ମଧ୍ୟ ଯଦି ତୃପ୍ତ ଆପଣ ଯଦି ହଉଥିବେ, ଏ ଶରୀର ଠିକ ଠାକ ଅଛି, ଆପଣ ତୃପ୍ତ ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି। ଏ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ଅଠିକ ହେଇଯିବ, ଏ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ଅଠିକ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ହେବେ କି ନାହିଁ? ତ ନିତ୍ୟ ତୃପ୍ତ ହେଇପାରିବେ? ତ ନିତ୍ୟ ତୃପ୍ତ ସେଇ ସମୟରେ ହେବେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆପଣ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ବିନା ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି କରିକିରି, ବିନା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିକିରି ଆପଣ ନିତ୍ୟ ତୃପ୍ତ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବୁଝିବା କଥା। ଦେଖুন এই শ্লোক গুড়িক অছি আজ্ঞা আমি এখন পুরো 4-5টা শ্লোক পড়াই দেবি। যে ব্যক্তি আসি নথিবা বুঝি পারব, গেপ যেতেবেলে ছাড়ি দিব আজ্ঞা সে বুঝি পারিব না। এথিপাই আমি মানে কোন করবা আপন মানে বিচার করন্তু। আমার প্রবচন যেতেবেলে আমি তো মাইন্ডটাকে কনসেন্ট্রেট করু যেতেবেলে দেখুতু যে 5 কিংবা 10 জন ব্যক্তি ধরন্তু আছন্তি, কিন্তু রেগুলার যোনମାନେ আছন্তি তাকু আমি ফোকাস করি, তাଙ୍କୁ ফোকাস করিব। তা কারণ 10 জন ধরন্তু আসলে কিন্তু রেগুলারলি আসলে আর আগে ধরন্তু আসলে কালি মান কিছু বুঝিব সে তো টাইম পাস। এথিপাই তা মানে আমার গুরু মানে আমার পারম্পরিক গুরু মানে কোন কহନ୍ତି পড়াও। ମୁଁ ସେତିକି ଜୋର ଦେଇକି କହୁନି, ନହେଲେ ତୁ ଯଦି ରେଗୁଲାର ଆସିବୁ ନହେଲେ ପଳେଇବୁ, ଆସିବା ଦରକାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଭିଡ଼ ଭାଡ଼ ଜମିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଏ ବେଦାନ୍ତଟା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା, ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର, ଉପନିଷଦରେ ଭିଡ଼ ଭାଡ଼ ହେବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଥିବ, ଧରନ୍ତୁ ନାଇଁ ଲୋକ ପୁରା ହଲ୍ ପେକ୍ ହେଇଯିବେ, କେବେ ବି ହେବେ ନାହିଁ। କହିଲା ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଲି କେତେ ଲୋକ ହଉଥିଲେ? 50, 60, 70 ଜଣ ଲୋକ ହଉଥିଲେ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ଥର ଧୀରେ 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 କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁକୁ ବସେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ବଡ଼ ଗୁରୁକୁ। ତାମାନେ ଯାହାକୁ ବି ଆପଣ ବସେଇଲେ ମଧ୍ୟ ପେକ୍ କେବେ ବି ହେବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ସବୁ ମାସ ଚାଲିବ। ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ଗୁରୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ମାସ ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି କଲେ ବେଲେ କସ୍ମିନ୍ କାଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଅସମ୍ଭବ। ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କର, କସ୍ମିନ୍ କାଲେ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସବୁଦିନ ଚାଲିଥିବ ବର୍ଷ ବର୍ଷ, ତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ତାହେଲେ ଆସିବେ ଲୋକ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ବର୍ଷକୁ ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିବି 5 ଦିନ ପ୍ରବଚନ ଦେବି, ପୁରା ଆଉ 100 ଜଣ ଲୋକ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେବେ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେବେ। କାହିଁକି ନା ବର୍ଷକୁ ଥରେ 5 ଦିନ ଆପଣ ସମୟ ବାହାର କରି ପୁରା କ୍ଲିୟର 5 ଦିନ ହେବ ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ତା ମାନେ? ହଁ, କାଲି ନହେଲେ କାଲି ଯିବି, କାଲି ନହେଲେ ପରଦିନ ଯିବି, ଏ ମାସରେ ନହେଲେ ଆର ମାସରେ ଯିବି, ଏମିତି କରିକି ପାଲା ଚଲେଇବେ। ଏବଂ ସେଇମାନେ ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେଇମାନେ ମୁମୁକ୍ଷୁ ନୁହନ୍ତି। ସଂସାରରେ ମୁମୁକ୍ଷୁ ବାହାରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଗୀତାରେ ମାଗଣାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ମନୁଷ୍ୟାଣାଂ ସହସ୍ରେଷୁ କଶ୍ଚିତ୍ ଜଗତି ସିଦ୍ଧୈ। ମାନେ କୋଟି କୋଟି ଭିତରୁ କାଁ ଭାଁ କେହି ତା ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଗୀତାରେ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ମନୁଷ୍ୟାଣାଂ ସହସ୍ରେଷୁ କଶ୍ଚିତ୍, ମାନେ କେହି, କଶ୍ଚିତ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କେହି କେହି ଜଣେ କାଁ ଭାଁ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। କାଁ ଭାଁ এই জায়গা ধরন্তু আপন ডিক্লেয়ার করে দিଅନ୍ତୁ, কালি তা মানে লাস্ট দিন তা মানে ভোজিভাত খাইব, বহুত খাইব যাইব, পেকি সম্ভালি ପାରିବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, পেকি টিপটপ খানা ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଆପଣ ডিক্লেয়ার করে ଦିଅନ୍ତୁ। ଖାଇବା ପିଇବା ଭରପୁର ଦିଆଯିବ, ମାନେ ପୁରୀ ଦିଆଯିବ, ତରକାରୀ ଦିଆଯିବ, କ୍ଷୀରି ଦିଆଯିବ, ପିଠା ଦିଆଯିବ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ଆହୁରି କୋଉଠି ଦିଆଯିବ। ଆସିଲେ ଲୋକ ତ କୋଉଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିଲେ? ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ନିଜ ଜୀବନର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଶ୍ରମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ଫୋନ୍ କରିବି, ସେ କଥା ସେ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଖାଇବା ପିଇବା ନ ଦେଲେ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଲେ ଯାଇ ତାମାନେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କୋଉଥିପାଇଁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି? ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅଲଗା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଲେ ଯଦି 100 ହେଲେ, ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ଯଦି ନ ଦେଲେ ଯଦି 10 ଆସିଲେ ବେଲେ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? 90 ଜଣ କଟିଲେ କି ନାହିଁ? 90 ଜଣ କଟିଲେ କି ନାହିଁ? ତ ଗୀତାରେ ମାହାରିଆ ଲେଖା ହେଇନି ଆଜ୍ଞା, ମନୁଷ୍ୟାଣାଂ ସହସ୍ରେଷୁ, କୋଟି କୋଟି ଭିତରୁ କାଁ ଭାଁ କେହି ଏ ମାର୍ଗକୁ ଆସିବେ। ମନୁଷ୍ୟାଣାଂ ସହସ୍ରେଷୁ କଶ୍ଚିତ୍ ଯତତି ସିଦ୍ଧୈ,
যততামপি সিদ্ধানাম কশ্চিন্মাম বেত্তি তৎপর। সেই চেষ্টা করুবা ভিতরু দেখন্তু কোটি কোটি ভিতরু গাঁ ভাঁ কেহি জনে অধে ভগবত মার্গକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଯୋଉ ଜଣେ ଅଧେ ଯୋଉ ଭଗବତ ମାର୍ଗକୁ ଆସିବେ ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆହୁରି ଗାଁ ଭାଁ କେହି ଲୋକ ଠିକ ଜିନିଷଟା ବୁଝିବେ। ବୈଦିକ ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବୈଦିକ ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା। ଯୋଉ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିଲେ ଜନ୍ତୁନାଂ ନରଜନ୍ମ ଦୁର୍ଲଭ ମତ ପୁଷ୍ପଂ ତतो ବିପ୍ରତା ତସ୍ମାତ୍ ବୈଦିକ ଧର୍ମ ମାର୍ଗ କରତା ବିଦ୍ବତ୍ତ୍ୱଂ अस्मात् परम आत्म अनात्म विवेचनं संभव ब्रह्मात्मना संस्कृते मुक्तिर्न शतजन्म कोटिषु पुण्यो विना लभ्यते। तो लास्ट होची मुक्ति बा भगवत प्राप्ति केमिति सिस्टमैटिक देखंतु कहले जन्तुनां नरजन्म दुर्लभ नरजन्म पाइबाटा दुर्लभ जन्तुनां नरजन्म दुर्लभ अत पुष्प ताठारु आहुरि दुर्लभ होची पुरुष पणिया हेबाटा ताठारु आहुरि दुर्लभ होची अत पुष्पं ततो विप्रता ब्राह्मण कुलरे जन्म हेबाटा नैष्टिकता माने ब्राह्मण कुलरे जन्म हेबाटा आहुरि दुर्लभ ताठारु आहुरि दुर्लभ विप्र हेबाटा ताठारु आहुरि दुर्लभ होची वैदिक सनातन हिंदू धर्म रे प्रवेश करिबाटा अर्थात ठीक मार्ग रे प्रवेश करिबाटा। काहेकि ना ए संसार रे देखंतु हजारे मार्ग अछि हजारे प्रकार संस्था अछि तो हजारे प्रकार संस्था रो आपण ठीक जगह को यदि आपण चयन करि पारले ताहे जे आपण जीवन रो उद्धार हो नहिले आपण नाही। काहेकि ना ठीक रो मार्ग गोटिए एवं अठिक रो मार्ग केते असंख्य जेमिति 2 गुना 4 ठीक रो मार्ग केते गुटे 2 * 2 जा 4 2 जा 4 ता 2 गुना 4 तो 4 टा होची सठिक उत्तर एवं भूलटा केतेटा 4 को छाडी बाकी सब 4 को छाडी बाकी सब जणा धरंतु 4.5 बोले 2 गुना भितरे बोली कहला 4.5 आ जणा कहला 15 बोले के तो पड़ पड़ तीनटा भूल है 2 गुना 4.5 बोली कहला भी भूल है और 2 गुना 12 बोली कहला ये पूछी बेले भूल है एबा का मार्का 2 गुना 4.5 बोली कि 3.5 बोली लगला मार्का पाइबो। तो ठीक रो मार्ग गोटिए एवं अठिक रो मार्ग होची असंख्य असंख्य माने आपण भाबी पारिबे नै ए जाय को ऑस्ट्रेलिया जने व्यक्ति जे मु देखली ता माने थरे नै 4 थर कि 5 थर खाई मारी आ सेटा को जोर रे एवं से दिन से टैड थी तो मु कहले किते कहि के हाय हाय मारो स्क्रीन भी दाना आरो दिन कम नो आ मोर कोनटा ऑस्ट्रेलिया मोर कोनटा ऑस्ट्रेलिया माने कोन को जदी आपण धरंतु हाई मारुछु काहे कि जदी कहले सेटा जण को जदी अपराध हेबो एवं से जदी आसबो नै आज्ञा आपण कोन करिवे से मुख्य आज्ञा से साधक से मुख्य की साधक की से गीता ताना सुनि कि जीवन रो कल्याण करे चाहूती काहे कि हाई मारुछु बोली कहले तो बाधे जाऊ ता तार अर्थ कोन लोक मान को ताने आपण जदी कहबे सब भल लोक सब ठीक करू बोली कहले माउली एमिति हेबो आज्ञा एमिति के कहबा हमर गुरु बात पूज्य स्वामी व्यास सरस्वती when you compromise you are loser एते बेले आपण compromise करूछंती से जगह आपण loser हे गेला। त वैदिक सनातन हिंदू धर्म रे प्रवेश करिबाटा केते सहज न अर्थात श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद एवं ब्रह्मसूत्र रे कोन लेखा आइछि एई जिंस गुली को आपण जो आहरण करिवे सेही विद्या आहरण करबाटा केते सहज जेमिति मु कहउति आई सकाले विष्णुकर जते बेले आमे 1008 नाम जगह पहुँचले सम्बलपुर रे माने देखो तो केमिति अखागा पका सम्बलपुर रे विष्णु सहस्र नाम जते मु अर्चना करथुले सेही समय रे गोटे नाम रे पड़ला अनुकूलाय नम तो से जगह अंकुल चंद्र रे माने कि शिष्य माने 5-6टा लेडीज और आसी कानी मते कहले आज्ञा आपण ता माने देखो हमर गुरुकर नाम ता माने ठाकुरकर नाम होची अनुकूलाय दुर्गुध्या अनुकूलाय अर्थ केते तो सही जगह रे आज शंकराचार्य एक्सप्लेन करथिबे अनुकूलाय नमः अनुकूल अर्थ कोन छै देखो तो अनुकूल अर्थ बुझे ठाकुर अनुकूल चंद्र तो से केमिति कहले जन 4-5 जन थिले जे नहीं आज्ञा एटा हमर गुरुकर नाम होची हम जानि तो सिते मुना हमर गुरु होची स्वयं भगवान विष्णु तार नाम अछि करे होय एटा नाम तार अर्थ से जे तो आदि शंकराचार्यंकर आविर्भाव सही समय हेतिला जेउ समय जे कि तामने बौद्धिस्ट वाले जैन वाले माने कापालिक वाले विभिन्न प्रकार धर्मावलंबी वाले जेबेले वैदिक सनातन हिंदू धर्म लुप्त प्राय हे होतिला सही समय रे ये उद्धार हो जाय
पढ़े बहिदा मैंने आदि शंकराचार्य जन्म से समय होता जो समय कि वैदिक सनातन हिंदू धर्म लुप्त प्राय होगा लुप्त प्राय तो से समय आविर्भाव होगी पुनरुत्थान कले पुनरुद्धार कले एवं चारिआडे चार्टा पीठ स्थापना कले उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम यहाँ बुझार जिनसा तो वैदिक सनातन धर्म में प्रवेश करवाटा कष्टकर ताठारु आहुरी कष्टकर कौन ताने तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्तम अस्मात् परम ताठारु आहुरी कष्ट कौन विद्वान होवाटा अर्थात क्षत्रिय होवाटा शास्त्र को ठीक भाव में बुझिबाटा माने क्षत्रिय माने ठीक भाव में आपण शास्त्र को बुझि पारले ताहले मध्य सेटा आहुरी दुर्लभ ताठारु आहुरी दुर्लभ कौन तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्तम अस्मात् परम आत्म अनात्म विवेचन आत्मा कौन अनात्मा कौन भगवान कौन एवं कोटा भगवान कौन एटा बुझिबाटा आहुरी दुर्लभ आहुरी कष्टकर ताठारु आहुरी कष्टकर कौन मुक्तिर्न शतजन्म कोटि सुकृते पुण्य विना लभ्यते मुक्ति बा भगवत प्राप्ति कोटि कोटि जन्मर पुण्यर फल स्वरूप मुख्य मिलवा कोटि जन्मर फल मुक्तिर्न शतजन्म कोटि सुकृते 100 कोटि जन्मर पुण्यर फल स्वरूप आपण मुख्य पाइ एटा न होगा 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 एटा न ये करा होनी समझते पाइले एते सहज विद्या एटा सहज जिंस एटा कोटि कोटि जन्म यदि आपण पुण्य कीबो ताहेले आपण मोक्ष पाइबे ता ठीक कहिलो एवं एटा लेखा हैला संप्राज्य विवेक गुलाम लेखिले इतारे मध्ये कोन लेखा हैला मनुष्याणाम सहस्रेषु उपस्थित जगते सिद्धये यतताम सिद्धानाम पश्चिमाम वेचिततः तो ठीक भाव रे बुझिबा लोक तामने बहुत कम आए एवं आपण मन रखिथिबे वैदिक सनातन हिंदू धर्म जो आचार्य मान थिबे एई परंपरार अंतर्गत जो आचार्य मान थिबे एते बेले आम धर्म प्रवचन दउछु माने एई संबलपुर आज्ञा स्वामी नित्यानंद सरस्वती स्वामी निष्ठानंद सरस्वती ए परंपरार जो आचार्य तो एई परंपरार जो आचार्य मान थिबे प्रवचन दउचला समय रे आपनकर जीवरे हाड़ नाही ताने आपण खंडन कर देबे ता किंतु आपण एई जगह रे खंडन करिवे नै प्रवचन रो उठी गिरी गला परे आपण खंडन करिवे ताकू कहा जे गालुआ आपण एई जगह रे खंडन करंतु आमे जो कथाटा कहूछु एई जगह रे जदि आपण खंडन करि पारिबे नाही एवं बाहर जेकि जदि आपण को खंडन करि कि लाभ होला आपण एई जगह रे आपण जे प्रवचन दउछु नै एईटा आपण भूल कहउछन्ती एईटा त माने ठीक न आपण पचारन एबे न पचारले मध्ये मु तो बसि न सारा आपण आसी पचारन तो वैदिक सनातन हिंदू धर्म जोटा कि शंकराचार्य परंपरा आम जोटा व्याख्या करू कोन आदि शंकराचार्य भाष्य को लेके हम बुझेबु तो ताकू आपण भूल बोली प्रमाणित करि पारिबे नाही केहि भी करि पारिबे तो जोटा त माने असंप्रदाय भी शंकराचार्य तंग गीता रे भाष्य लिखिबा पूर्वरु आज्ञा श्रीमद् भगवत गीता रे भाष्य जे लिखिले भाष्य लिखिबा पूर्वरु से लिखिले जे असंप्रदाय भी सर्वशास्त्र विगपि मूर्खवत उपेक्षणीय जे ए परंपरा अंतर्गत हे नथिब संप्रदाय आचार्य जे हे नथिबे एते बड़ ज्ञानी हेले मध्य ताको मूर्ख बोलिया त्याग कर असंप्रदाय भी सर्वशास्त्र विगपि मूर्खवत उपेक्षणीय एटा होती आदि शंकराचार्यଙ୍କ भाषा आरंभ गीता रे भाष्य लिखिले काहे कि ना ए परंपरा अंतर्गत नहेले आपण विद्या प्राप्त हे पारिबो नाही ए विद्या प्राप्त हेबो नाही आज्ञा परंपरा रे जे अंतर्गत हेतिबे ताहले जे आपण तामने ए विद्याटा पाई पाइबे नहले पाई पाइबे जेमिति मु कहली त्यक्वा कर्म फल संगम नित्य तृप्त तो नित्य तृप्त हेबो केमिति तामने ना बुझै देबो आज्ञा नित्य तृप्त हो तमे होजो सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा आत्म नित्य तृप्त स्वरूप बोली कहि देबो अरे खाली कहि देले हेबो कि केमिति हेबोटा कहता माने जेमिति आपन को धरतो कहि देली आपण सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा होबंती केमिति अटंती सेटा बुझा सच्चिदानंद परमात्मा तो आपण अटंती आपण को न कहले मध्ये आपण अटंती किंतु केमिति आपण सच्चित आनंद परमात्मा होते ताकू बुझावता जेमिति नित्य तृप्त केमिति हेबो ताकू बुझावता काहेकि ना संसार पूरा व्यक्ति किंबा वस्तु उपरे आपण निर्भर जदि करथबे आपनकर सुखटा जदि संसार रो व्यक्ति बा वस्तु उपरे निर्भर करथबो ताहेले नित्य तृप्त आपण हे पाइबे नाही तो आपण निजे विचार करिवे जे मोर सुखटा बा मोर शांतिटा कहा उपरे निर्भर करूची माने मोर निज भीतर सुख ना एटा बाहर सुख आपण देखिबे ता यदि बाहर सुख हेतबो सेही सुख आज न हेले काली नाश हे जिवो आज न हेले काली नाश हे जिवो आपण पुनी दुखी हेबे ता
तो सुखी एवं दुखी सुखी दुखी एमिति होउथि तो त्यक्त्वा कर्म फलातृप्त नित्य तृप्त निराश्रय तो कोनोसी आश्रय तुमे रख नाही अर्थात संसार उपरे तुमे निर्भरशील हो नाही माने संसार रो व्यक्ति किंबा वस्तु उपरे निर्भर कर नाही निराश्रय अर्थ संसार रो व्यक्ति किंबा वस्तु उपरे तुमे निर्भर न करिकरी भगवान को उपरे आश्रित हो मोर भगवान दिले मोर कोन चिंता काम एई भलिया दृढ़ोक्ति जे कर दे पारला माने प्रभु यदि दिबे भगवान यदि दिबे ताइले मोर कोनसी प्रकार चिंता करिबा नाही बस मते जो बुद्धि शक्ति देई छंती त प्रयोग करी जेमति जने आसिकरी मते कहला आज्ञा बरबडता पाखंडी आज्ञा आपन को कोन आज्ञा यदि आपन भगवान को ऊपर आश्रित अछंती एवं आपन तो आराम रे एमति बसी थिबे ये करके खाउबे बोले बुझिया हेटा को हम कहूछु अपारंपरिक कथा सामने जातो सरस्वती राव मारी पढ़ा बसरे को एमिति कथा माने कहले मोर मुंड दुनिया बाहर माने जने आसिकरी मते कहै जे आपण ए श्लोक निराश्रय रो आपण तो भगवान को ऊपर आश्रा करछंती भगवान सब बुझिबे आपण चुपचाप बसी थान बोधा 12टा हेलानी मु जदी रोसई घरे डाली अछि चावल अछि सबु अछि तेल ए सबु अछि मु जदी उठी करी जाई करी रोसईटा न करिबी ताहले ऑटोमेटिक खाद्यटा आसीबो मु कहबे मु बसी भगवान को देबे तो भगवान केमि देबे आ भगवान कोन कहबे तू बुझिया करे तो देबी गैस अछि डाली चावल अछि सबु अछि तू जदी उठी करी रोसई करिबो नै अपन काहे के देबे बुझि कहबे तो सेमिति तो निराश्रय अर्थ कोन तो संसार उपरे आपण निर्भर न करिकरी भगवान को ऊपर आस्था भरोसा रखिथिबे एवं निजर कर्तव्य कर्म को चेष्टा करथिबे जहा करिबा कथा डू व्हाट इज टू बी डन जहा करिबा कथा आपण करूथिबे एवं करूथिला समय रे मध्य हे प्रभु बोली करूथिबे रोसई घर को बोले प्रभु तू ही डाली देजु प्रभु तू ही चावल देजु प्रभु तू ही गैस देजु प्रभु तू ही तेल देजु बोली बोली तो सेई जगह रे आपण रोसई करूथिबे एवं भगवान को स्मरण कले कोन असुविधा रहला प्रभु तोर एटा सब जिंस तू देजु प्रभु तोर जिंस को रोसई करूची एवं लास्ट को पाटिटा मध्य तू देजु एवं खाउची एवं हजम करबा शक्ति मध्य तू देजु प्रभु हजम मध्य तू करूची प्रभु एवं हजम करे दुई मध्य तू करूची प्रभु तो सब जिंस हैला कि तो निराश्रय अर्थ सेटा तो भगवान को ऊपर यदि आपण आस्था भरोसा रखुथिबे त्यक्त्वा कर्म फला संग नित्य तृप्त निराश्रय कर्मणि अपि अभिप्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति सः एई भलिया व्यक्ति कर्मणि अपि अभिप्रवृत्तो अपि भल भावरे कर्म रे प्रवृत्त हेले मध्य तार निजर दृष्टि रे नैव किंचित करोति सः से व्यक्ति किछि करू सबु करू थाई केरी मध्य ये अकर्ता एवं अभोक्ता बोली निजकु जानि दिबो केमिति कर्मणि अपि अभिप्रवृत्त अपि कर्म रे भल भावरे प्रवृत्त हेई केरी अर्थात सब प्रकार रो कर्म करिकरी सब प्रकार रो चेष्टा करिकरी सब प्रयत्न करूथिबे एवं प्रयत्न करिकरी मध्य निजर स्वरूप दृष्टि रु मु किछि करू नाही बोली बुझु एटा को लेके पुराण रे केमिति अछि जेते बेले गोपी माने बोले जमुना नदी फुल पानी ऋषि बसी जंती एते बेले ऋषि बसी जन जमुना नदी ता माने सेडो जेकरी कृष्ण को दर्शन करिवे तो जमुना नदी रे पानी तो या करे माने फलम नै जंती न से ऋषि पाक जेते बोले जमुना नदी रा केमिति सुखी बता हम बात केमिति जाओ जमुना को कहबो जो मु केबे जदी खाइबा पिबा किछि खाइ नै बोले जमुना नदी ता सब सुखी जीव ए देखले साधुरा तो खाउची सबु आ केमिति केमिति करिए कोहे को ताहा जो परमान नर्मदा बोली देले कहले पारे जमुना नदी पार हेले कि छुटी गला से आगो बोले भगवान श्री कृष्ण मु आबाल्य ब्रह्मचारी जे हेइतिबी ताहेले बोले जाओ कहबो जमुना नदी को सुखी जीव दुर्गा दुर्गा प्राणी माने रखिजु सब करजु एटा केमिति कहू तो एटा हो तार अर्थता तो स्वरूप दृष्टि रु मु किछि करूना मु होची अकर्ता एवं अभोक्ता तो मु स्वरूप दृष्टि रु मु किछि खाउ नाही मु किछि पिउ नाही मु किछि कर्म करू नाही तो एटा स्वरूप दृष्टि तो व्यवहारिक दृष्टि रे कोन थाई कि मध्य कर्मणि अपि अभिप्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति सः कर्म रे भल भाबरे प्रवृत्त रे कि मध्य ए किछि करे नाही अकर्ता एवं अभोक्ता केमिति अकर्ता एवं अभोक्ता लड़ी से सामना के मारू
ଲାଗି ସେମାନେ ତ ଏ मतलब ଏଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଏମାନେ ଅକର୍ମ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମ ଅକର୍ମ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଯଦି ଥିବ ବୋଲେ ସେମାନେ ଅକର୍ମ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ସେମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇନଥିବେ ଧରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମିଲିଟାରୀରେ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଯଦି ସେ ଭିତରୁ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଥିବେ ତାଙ୍କର ଅକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଅଭୋକ୍ତା ଅକର୍ମ ସେମାନେ ଇଏ କରିବେ ଯଦି ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ନୁହନ୍ତି ଧରନ୍ତୁ ମିଲିଟାରୀରେ ଯେଉଁ ଆର୍ମିରେ ଫୋର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ କି ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ନୁହନ୍ତି ହୁଏତ ଜଣେ ଅଧେ ଥିବେ ମଧ୍ୟ ତ ସେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଅକର୍ମର ଦର୍ଶନ କରିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଧର୍ମ କରୁଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଗୀତାରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଲାଷ୍ଟ କି ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ମାରି ଦେଇକିରି ମଧ୍ୟ ତୋତେ ପାପ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଇ କଥା କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାଲି କହିଥିଲି ଆଜ୍ଞା କାଲି ଯେଉଁ କହିଥିଲି ମାନେ ପାଣ୍ଡବ ସେନା ଏବଂ କୌରବ ସେନା ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏ ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝେ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡବ ସେନା ଏବଂ କୌରବ ସେନା ଅଛନ୍ତି ତାମାନେ ତ ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବ ସେନା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ରଥରୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ ଏବଂ ରଥରୁ ଓହ୍ଲେଇକିରି ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କୌରବ ମାନେ କ'ଣ ଭାବିଲେ ଯେ ଇଏ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଦେଖି ଦେଇକିରି ଇଏ ପୁରା ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲାଣି ଭୟଭୀତ ତେଣୁକରି ଇଏ ସରେଣ୍ଡର କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଆସୁଛି ପାଣ୍ଡବ ଚାରି ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଭାବିଲେ ଯେ ଇଏ କ'ଣ ଇଏ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ବଡ଼ ଭାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ତାମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା ସରେଣ୍ଡର କରିଦେବେ କି ମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡ କାମ ଆଉ କରୁନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି କି ତ ଇଏ ଗଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାମ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ପ୍ରଣାମ ମାନେ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାମାନେ ପ୍ରଣାମ କରିଦେଲେ ଆପଣ ତାମାନେ ଏ ଆଗର ଚୌକି ମାନେ ବସିବେ ଆରାମରେ କାହିଁକିନା ମୁହଁରୁ ମୁହଁ ଦିଶିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଣାମ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ତାମାନେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ମୋର ଗୁରୁ ଆପଣ ଯେହେତୁ ମୋର ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ଜେଜେ ବାବା ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ପ୍ରଣାମ କରିଦେଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କହିଲେ ଯଦି ତୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ନଥାନ୍ତୁ ତୋତେ ଆମେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥାନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଆମେ ପୂଜନୀୟ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଆସିକିରି ତାମାନେ କ'ଣ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଆସିକିରି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ରଥରେ ବସିଲେ ଏବଂ ରଥରେ ଯେତେବେଳେ ବସିଦେଲେ ପଳେଇ ଆସିଲା when ଧର୍ମ comes into the picture there is no compromise ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଧର୍ମ ସାମ୍ନାକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆଉ ତାମାନେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ରଥରେ ଚଢ଼ିଗଲେ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଯଦିଓ ସେମାନେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ସେମାନେ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ ଅଧର୍ମର ସାଥ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଧର୍ମର ଯେହେତୁ ସାଥ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି ହେବ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ କେହି ଜନ୍ମ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ କେହି ଜନ୍ମ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେଇମାନେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟକୁ ବତେଇଛନ୍ତି ଏମାନେ ଏବଂ ସେଇମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଅଧର୍ମର ସାଥ ଦେଉଛୁ ଅଧର୍ମର ସାଥ କେମିତି ଦେଉଛୁ କାହିଁକି ନା ଆମେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ନରେ ପ୍ରତିପାଳିତ ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ସେଇଟା ଆମ ଅନ୍ନରେ ପ୍ରତିପାଳିତ ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ବିପକ୍ଷ ପାର୍ଟି ଯେହେତୁ ଶତ୍ରୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ଇଏ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମା ତାଙ୍କୁ ତାମାନେ ମା ତାକୁ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ମାନେ କ'ଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କିଏ ଆଜ୍ଞା ଜେଜେ ବାପା ନିଜ ଜେଜେ ବାପାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ମାକୁ ପୁରା ହଜାରଟା ସ୍ୱର ମା କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବ ଆଖି ବୁଝ ମା କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଅଧର୍ମକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ତୁ ଯୋଉ ଲଢୁଛୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଉ ହେଇଛି ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମ ଏବଂ ଅଧର୍ମ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି ତ ଧର୍ମ ଏବଂ ଅଧର୍ମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବେନି ଏବଂ ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ହଜାର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାରିକିରି ମଧ୍ୟ ସେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କଲା କି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସେ କ'ଣ ପାପି ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେଉଁମାନେ ଧରନ୍ତୁ ମିଲିଟାରୀରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଥିବେ ହୁଏତ କାଁ ଭାଁ କେହି ଜଣେ ଥିବେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ ମାରିକିରି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ପାପ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ସେହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିକିରି ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଗୀତାର ଲାଷ୍ଟରେ ଲେଖା ହେଉଛି ଯଥା ପ୍ରଭୃତିରେ ଭୂତାନାଂ ୟେନ ସର୍ବମିଦଂ ଶୁଭଂ ସକର୍ମଣା କର୍ମଭ୍ୟର୍ଥ ସିଦ୍ଧିର୍ବିନ୍ଦତି ମାନବାଃ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରିକିରି ଏବଂ ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିକିରି ଇଏ ସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିବ ତ ସେଇମାନେ ଯଦି ମାରିବେ ସେ ମିଲିଟାରୀରେ ରହିକି ସେମାନେ ଯଦି ମାରିବେ ନିଜ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷକୁ ବୋଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ ମୋକ୍ଷ ପାଇବେ ସେମାନେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଯଦି ନ ମାରିବେ ତାହେଲେ ପାପୀ ହେବେ ସେ ଯଦି ଯାଇକି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବ ଆଉ କହିବ ମୁଁ ମାରିବି ନାହିଁ ଏ ଜୀବ ହତ୍ୟା ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାରିବି ନାହିଁ ତ ନ ମାରିଲେ ପାପୀ ହେବେ ଏବଂ ବୁଝିବା କଥା ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ କହନ୍ତି when ଧର୍ମ comes into the picture ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଧର୍ମ ତାମାନେ ପିକ୍ଚରକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି at that time there is no compromise ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବେ ନାହିଁ
ସେତେବେଳେ ଆପଣ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବେ ଆପଣ ଲୁଜର। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଜିଭରେ ହାଡ଼ ନାହିଁ ତାମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ତାମାନେ ଖଣ୍ଡନ କରିଦେବେ ତାମାନେ ଆପଣ ଯାହା ପଚାରିବେ ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେବୁ ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ଧରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଗୁରୁ ଧରନ୍ତୁ 100ଟା ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଯଦି ସମ୍ପର୍କ କରିବ ସେ ଗୁରୁପଦ ବାଚ୍ୟ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଗୁରୁପଦ ବାଚ୍ୟ କି ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁ 100ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ରଖିଥିବ ସେ ଗୁରୁପଦ ବାଚ୍ୟ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଗୁରୁପଦ ବାଚ୍ୟ ସେ ବୈମାନ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା। ଭାବନ୍ତୁ ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଏବଂ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧର୍ମ ଆଚରଣ କରୁଛି ସେ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ପାପୀ ଯେ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି ତାଠାରୁ ଡବଲ ପାପୀ କି ନୁହଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧର୍ମ ଆଚରଣ କରୁଛି ସେ ପାପୀ ଏବଂ ଯେ ଅଧର୍ମକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି ସେ ପାପୀ କି ନୁହଁ ମୋତେ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ଜ୍ଞାନ ସଂସ୍କୃତିରେ ପ୍ରବଚନ ଯୋଉଟା ଟାଉନ ହଲରେ କମନ ବୋଲି କହନ୍ତି ଆପଣ ଯୁକ୍ତି କର ପୁରା। ଏବେ ଯେମିତି ଆଜି ଯେମିତି ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରିଲେ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏନକରେଜ ଲାଗିଲା କାହିଁକି ପଚାରିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ପଚାର ଜାଣିବା ଯଦି ଅଛି କମନ ପଚାର ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧର୍ମ ଆଚରଣ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ପାପୀ କି ନୁହଁ କ'ଣ ଜଣେ ଅଧର୍ମ ଆଚରଣ କରୁଛି ପାପୀ ଏବଂ ସେ ଅଧର୍ମକୁ ଯେ ସମର୍ଥନ କରୁଛି ସେ ଡବଲ ପାପୀ କି ସାଧାରଣ ପାପୀ ଆଜ୍ଞା। ଧରନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ଜାଣିଗଲେ ଧରନ୍ତୁ କମିଟି ମେମ୍ବର ଧରନ୍ତୁ ଜାଣିଲେ କିମ୍ବା ଧରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ବାବା ରୁମରେ ମଦ ପିଅ ସପୋଜ ମାନିନିଅ ଯେ ଆପଣ ଜାଣିଗଲେ ଆପଣ ଆଖିରେ ଧରନ୍ତୁ ଦେଖିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପୁଣି ଆଣିକି ଯଦି ଏ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ରେ ମଦ ଯଦି ବସେଇଲେ କିଏ ପାପୀ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ତ 1 ନମ୍ବର ପାପୀ ମୁଁ ପାପୀ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଆହୁରି ବଡ଼ ପାପୀ କି ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଲୋକ ମାନେ ମୁଁ ପାପୀ ଏବଂ ବଡ଼ ପାପୀ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଜାଣିଲେ କି ଜଣେ ମଦ ପିଉଛି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା when dharma comes into the picture at that time there is no compromise ଆଉ ହେଇପାରିବ ସେଇଟା ଯଦି ଆପଣ ନ କଲେ ମଦ ପିଇଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ଗାଲୁଆ ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିକିରି ସବୁ ଜିନିଷ ଶୁଣିକିରି ତୁ ଅଧର୍ମକୁ ସାଥ କାହିଁକି ଦେଉଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଲା 17 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଗହନା କର୍ମଣ ଗତି ତ କର୍ମର ଗତି ହେଉଛି ଅତି ଗହନ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ତ କିଛି କରୁନାହିଁ ତାମାନେ ଜୀବନରେ ମୁଁ କିଛି ପାପ କର୍ମ କରୁନାହିଁ ମୁଁ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରୁଛି ଭଲ କର୍ମ କରୁଛି ମୋତେ କାହିଁକି ଭଗବାନ ଭବିଷ୍ୟତରେ କହିବେ ମୋତେ କାହିଁକି ଭଗବାନ ମନେ ଈଶାବାସ୍ୟ ପରିଷଦର ଲାଷ୍ଟ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରତସ୍ମର ବିଫଳ ଲେଖା ହେଇଛି ସ୍ମରଣ କର କ'ଣ କୀର୍ତ୍ତି କରିଛୁ ସ୍ମରଣ କର କ'ଣ କୀର୍ତ୍ତି କରିଛୁ ତ ତୁ ଜାଣୁଛୁ ଅଧର୍ମ ଏଟା ବୋଲି ଅଧର୍ମକୁ ତୁ କାହିଁକି ସମର୍ଥନ କରୁ। ମୁଁ କିଛି କହିନି ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି କାଲି ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ମୋତେ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କ୍ୟାନ୍ସର କାହିଁକି ହେଇଗଲା କ୍ୟାନ୍ସର କାଲି ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ମୁଁ କିଛି କହିନି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇନି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇନି ମୁଁ କିଛି କରିନି ତା ମୁଁ ଚୁପଚାପ ରହିଗଲି ଖାଲି ମୁଁ ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ହିସାବରେ ତାକୁ ଖାଲି ମୁଁ କହିଦେଲି ଯେ ତୋର ହଜବେଣ୍ଡଟା ମାନେ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ଗମନ କରୁଛି ଏବଂ ମୋ ପାଖରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଏବଂ ତୋତେ ମୁଁ ଖାଲି ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଇଦେଲି ଏବଂ ସାଧୁଟେ ନୁହେଁ ମୁଁ ତୋତେ ମିଛ କଥା କହୁନି ଏତିକି ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା। ସେଇ ଦିନ ସେ ତାର ହଜବେଣ୍ଡକୁ ପଚାରିଲା ଯେତେବେଳେ ଘରୁ କାମ କରିକି ଗଲା ଏଇଟା ସତ କି ବୋଲି କାମ ସତ ତାର ହଜବେଣ୍ଡଟା କାମ ଧରିକି ଏଇଟା ସତ ବୋଲି କହିଲା ଏବଂ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମୋ ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଫସି ଯାଇଛି ତା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ ଆଉ ମୋତେ ତୁମେ କ୍ଷମା ହୋଇକି କାନ୍ଦିଲା। ଆର ଦିନ ସକାଳୁ ମନ୍ଦିରକୁ ବି ଗଲେ ମନ୍ଦିର ଯାଇକିରି ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସବୁ କଲେ 10 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ମୋତେ ଶୁଣିଲା ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏମିତି ନୁହଁ ଭଲ ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଏମିତି ଭଲରେ ଥାଉ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ମୁଁ ସାଧୁରେ ମିଛ କହି ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ଇନଫର୍ମେସନ ଥିଲା ତୋର ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ବୋଲି ମୁଁ କହି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏମିତି କର୍ମ କରନ୍ତୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ତାର ସ୍ୱାମୀ ପରେ ତାର କାମ ଧରିକିରି କହିଲା ଆଜ୍ଞା କ୍ଷମା ମାଗିଲା ଭୁଲ ହେଲା ବୋଲି କହିଲା ଏ କର୍ମ କରିଛି ବୋଲି ସେ କହିଲା ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଫୁସଲେଇ ଦେଇଛି 10 ଦିନ ପରେ ନାଇଁ ମୁଁ ବାବା ଏମିତି ଠକି ଦେଇଛନ୍ତି ଇଏ କରି ଫୁସଲେଇଛି ସେ ଫୁସଲା ତୁ ହଁ ବୋଲିଦେବୁ ତାପରେ ଯେ ମୋତେ କହିଲା ମୁଁ ଆଉ ଫୋନ୍ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଲି ନମ୍ବର ଡିଲିଟ୍ ମାରିଦେଲି ସବୁ ଇଏ କଲି ଚୁପଚାପ ସ୍ଥିର ହେଇକିରି ବସିଲି 3 ବର୍ଷ ପରେ ହଠାତ୍ ମୋତେ ସେ ଫୋନ୍ କଲି ହଠାତ୍
वर्ष पर जेते फोन कला उठेली कोन हला नै आज्ञा मते के और लागुची ये लागुची कोन लागिला कह तापर एमती कथा हला कहू नै कैंसर हेची कथा है तापर 2 दिन 3 दिन गला कि मते काहे कैंसर हला मु कहली मु जानि नै तते कोन हेची कोन तो विवेक को पता तो इसको पता कोन विचार कर तापर निजे से कहि पकेला आपन को जो मिसा कथा कहि आज्ञा तार फलवादा पाइले मु ताको आसी अभिशाप देई नै आशीर्वाद भी देई कौन साधु क्या आशीर्वाद दिखती ना कि अभिशाप दिखती ना आप कर्मर फल पाइबे कि नहीं यदि साधुटे आशीर्वाद देले कि फल था कि अभिशाप देले समस्त खाली आशीर्वाद अभिशाप दिखते सेमती हम तो निज कर्मर फल रही बसी पारा ना केवे भी काम ना से खाली मोके मेसेज पठो मुझे मो सहित फोन रे तो कथा नहीं से खाली पठो डिलीट मिले फेर डिलीट मिले सब उड़े देला मते ग्लानी ला रही बसी से पास नहीं आए कहीं की रही बसी पारने मु साधु को काम ना पिछ याडा कैंसर माने 6 मास गला तो हे ट्रीटमेंट ये कोन दीर्घ 2 वर्ष धरि के छाड़ी छाड़ला पर भी रही बसी पारने आया मते दुख लाग लाडी लाग दुख लाग मु कोन लाग किछि करि पारि भगवान को प्रार्थना कर बोले भगवान को प्रार्थना कर तो वर्ती पारिबे नहीं आए वर्ती पारिबे माने आपण संसार जेते बेले आपण चलुछंती आज्ञा कर्मर फल भोग करबा पई आपण बाध्य जेमिति काली कहउतली विष्णु पितामह वर्ती पारले स्वयं ताम विष्णु पितामह सरस्वती कहीं पड़ले पूर्व जन्मर 100 जन्मर ये विष्णु पितामह कहले मु 100 जन्म देखि ताम ना पाप कर्म किछि करि नाही भगवान श्री कृष्ण 100 जन्म उपरटा देखले 100 जन्म उपरटा देबे तापर देखले हम तो यदि भीष्म पितामह यदि वर्ती पारि नांती भगवान श्री कृष्ण वर्ती पारि नांती भगवान रामचंद्र यदि वर्ती पारि नांती आय माने किया है तो वर्ती की क्या कर्म यदि करिवे जो जैसा कर्म करेगा ऐसा फल मिलेगा यही गीता का सार है जे जेमिति कर्म करिवो सेमिति फल पाइबे एथि पय जानना एही मार्ग रे आज्ञा उपनिषद रे लिखा है क्षीरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति क्षीरस्य धारा एही मार्गटा होची खंडा धारा एवं से खंडा केमिति निशिता अल्ल भाबरे पजा आइछि ब्लेड बोलिया निशिता दुरत्या दुर्गम पदस्थ कवयो वदन्ति एटा हो दुर्गम पद इट इज नॉट सो इजी एवं जे आपन को कहू इट इज सो इजी बोली से बड होय सो इजी बोली लिखि एते सहज नह एते सहज नह मार्गटा खंडा धारा एटा इके वर्ष पर लेले बेला आपन फसले आमे धर्म तो सन्यासी आमे साधु ए मार्ग रे जाउछु खंडा धारा के वर्ष लेले बेला ट्राक को फसले एवं ट्राक रु समस्त फसी जानती 99% फसी जानती आज्ञा ट्राक आर से 1% लोग दिबे जो माने कि सच्चो ईमानदार चालो दिबे ता बाकी सब ट्राक को फसी दिबे इके वर्ष पर ढले माने हम ढीला रे हेले बेला मरि ता एति पई जो माने देखिबे सच्चो दिबे ईमानदार दिबे से माने कोन करिवे ताको नीति नियम से माने रखि दिबे ता एही नीति नियम रे मु चलिबी एईटा करबी एमि करबी नै सेटा माने नीति नियम भितरे आपन बंधा है तो नीति नियम न करबी यदि आपन ढीला मारले माने को जगह रे पड़ी दिबे तार ठीक ठिकाना नै ता तो गहन कर्मणावती कर्मर गति होची बहुत गहन आज्ञा केते बेले कुआडे आपन नेबते आपन जानि पारिबे नै एति पई संसार रे जेते बेले आपन विचरण करूछंती संसार रे जेते बेले आपन चलुछंती आपन सब बेले तामना ठीक कोन भूल कोन धर्म कोन अधर्म कोन पाप कोन पुण्य कोन सब जिंस मु स्किल भी पावर द्वारा तामिया विवेक द्वारा एई हिसाब रे मु चलिबे एवं जोटा शास्त्र सम्मत ताकू मु तामने पालन करी शास्त्र विहित कर्म करी शास्त्र रे जोटा लिखा है और जोटा शास्त्र रे लिखा है सेटा पालन करी तो शास्त्र आधार रे मु चली एवं शास्त्र रे कोन लिखा है कि गीता रे लिखा है कोन तस्मा शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधान उत्तम कर्म कर्तु मिहारसि गीता रे लिखा है कि नहीं तस्मा शास्त्रम प्रमाणम शास्त्र हिता प्रमाण ज्ञात्वा शास्त्र विधान उत्तम शास्त्र विधान को तुम्हें जानी के ज्ञात्वा शास्त्र विधान उत्तम कर्म कर्तु विहारसि हे अर्जुन तू कर्म को शास्त्र विधान को जानी के शास्त्रीय तू हो अशास्त्रीय हो नहीं अपारंपरिक तू हो नहीं शास्त्र आधार रे तू चलता एवं शास्त्रटा होची आपनकर दर्पण शास्त्रटा होची आपनकर दर्पण था तो एटा को यदि आपण बायपास कर देबे आपनकर जीवन रो कल्याण हेबो नाही शांति रे रहि पारिबे नाही सुख रे रहि पारिबे नाही आपण आज्ञा
এটা তপবন্দী মহারাজ স্বামী চিନ୍ମୟାନନ୍ଦଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ତପବନ୍ଦୀ ମହାରାଜ। ସେ ଲେଖନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ଫେଲ୍ ମାରିଯିବ ଆଜ୍ଞା ତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ମାନେ ଆପଣ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବେ ଆଜ୍ଞା। ସାଧାରଣ ଜିନିଷରେ ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଧରନ୍ତୁ କହିବି ଏ ପଙ୍ଖାଟା ଘୁରୁଛି କି ନାହିଁ ହଁ ବୋଲି ବାହାରେ ଯାଇକି କହିବେ ଏ ବାବା କହିଦେଲା ସିନା ପଙ୍ଖାଟା ଘୁରୁଛି ବୋଲି ପଙ୍ଖାଟା କୋଉଠି ଘୁରୁଥିଲା। ସାଧାରଣ ସ୍ଥୂଳ ଜିନିଷରେ ତମର ଯଦି ମାନେ ଏତିକି ଗୁଣଟା ଯଦି ଦୋଦଲ୍ୟମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଅଛି ତ ଯୋଉଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷ ତମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ସ୍ଥୂଳ ଜିନିଷ ଏଇଥିରେ କିଛି ବିଶେଷ କିଛି ବ୍ୟବହାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ତାମାନେ ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ପାପ କର୍ମ କରୁଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସ୍ଥୂଳ ଜିନିଷ କି ନାହିଁ, ଏଇଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷ। ଏଥିରେ କିଛି ବେଶୀ କିଛି ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ବେଶୀ କିଛି ବିଚାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କିଛି ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ। ଜଣେ ଅଧର୍ମ ଆଚରଣ କରୁଛି ତାକୁ ତୁ ସମର୍ଥନ କର ନାହିଁ ତା ତ ଏଥିରେ କିଛି ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି କିଛି ବିଶେଷ କିଛି ଅଛି। ଏବଂ ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ମଦ କରୁଛି ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ଜାଣିନା କେହି ଜାଣିନା ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ କାହାକୁ କିଛି ଲାଗିବ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିନା ଆପଣଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନତା ଆପଣ ଜାଣିନା କିଛି ଦୋଷ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଗଲେ ଆଉ ଜାଣିଲା ପରେ ଆପଣ ଯଦି ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ପାପୀ ନୁହନ୍ତି। এইটা বুঝিবা কথা মানে এটা স্থূল জিনিস, এটা বড় জিনিস নুহ। আগে এথিপাই ମୁଁ କହେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆରଥର ମୁଁ କହିଥିଲି ଆରଥର ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ଧରନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ମାନେ କଷ୍ଟ ଲାଗିପାରେ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କମିଟି ମେମ୍ବର ଧରନ୍ତୁ ସେ 2 ଜଣ ହୁଅନ୍ତି 4 ଜଣ ହୁଅନ୍ତି 10 ଜଣ 5 ଜଣ ହୁଅନ୍ତି এই ক্যাম্পাস ভিতরে এই কিতাবগুলি ভিতরে যদি অনৈতিক কর্ম যদি ହେଲା যদি ଖରାପ କାମ যদি ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଯଦି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଟା ଭୁଲ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା। ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ଆଣିକି ମାଛ ଖାଇଲା ଧରନ୍ତୁ ଖାଉଥିବ ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣ କାହିଁକି ସିଟ୍ରେ ଆଗୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସିଟ୍ରେ କାହିଁକି ନାହିଁ ବାବୁ ମୋର ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମୋର ହେବାର ନାହିଁ ମୁଁ ଏସବୁ ପାରିବି ନାହିଁ ମୁଁ କରିଥିଲି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ବେଲେ ମରିବେ ପାପ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମର ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆଶ୍ରମରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ହେବ ଆପଣ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ନା ପାପ ଲାଗିବ ନା ନାହିଁ। ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଧରନ୍ତୁ ମୋର ଆଶ୍ରମ ଅଛି ଧରନ୍ତୁ ମୋର ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମଟା ଅଛି କେଉଁ ଲୋକଟେ ଆସିକି ଯଦି ଧରନ୍ତୁ ବେଶୀ ଆବୃତ୍ତି କଲା କିମ୍ବା କିଏ ଗୋଟେ ଆସିକି ଧରନ୍ତୁ ମଦ ପାଣି କଲା ତ ମୋତେ ପାପ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୃହକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ସେଇ ଘରର ମୁଁ ମାଲିକ ତ ମୋର ଜାଣିବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଜାଣିବି ଶୁଣିବି ବିଚାର କରିବି ଦେଖିବି ସବୁ ଜିନିଷ କରିବି ତ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପାପ ଲାଗିବ ଆପଣ ବିଚାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଯଦି ଅଛି ମାନେ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଛି କିମ୍ବା ମୋର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବା କଥା ମାନେ ମୁଁ ଏସବୁ ପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ମେମ୍ବର ହେଇପାରିବି ନାହିଁ କିମ୍ବା ମୁଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବି। ଧରନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଧରନ୍ତୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲି ମୁଁ ଧରନ୍ତୁ ରହିଲି ଦାୟିତ୍ୱ ଧରନ୍ତୁ ନେଲି ସପୋଜ ଯଦି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲି ଏବଂ ଯଦି ଏଠି ଯଦି ଜଣେ ମାଂସ ଖାଉଥିବ ମାଛ ଖାଉଥିବ କି ଅଧର ମଦ ବିକି ଧରନ୍ତୁ ଏଠି ପଳେଇ ଆସିଲା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ତାକୁ ଚଳିବାଟା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କି ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଠି ଶୁଇଥିଲି ଆଉ ଏଠି ଧରନ୍ତୁ ମତୁଆମାନେ ଆସିକି ଦୁଇଟା ଶୁଇଥିଲେ ଲୋକ ମୋତେ କ'ଣ କହିବେ ତା ତ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛ ସେଇଟା ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଉଛି ସ୍ୱକର୍ମଣାତମ ଅଭ୍ୟଜ ସିଦ୍ଧିର୍ବିନ୍ଦତି ମାନବ ତ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ପାଳନ କରିକିରି ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥୂଳ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକରେ এই ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନ ହେବା କଥା। ଏ ବିବେକୀ ପୁରୁଷ এই ଛୋଟ ଜିନିଷগুলো ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ସେ ଡିସିଜନ୍ ନେଇଯିବ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ଏଥିପାଇଁ କେଉଁ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟା ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଆପଣ ଫଟାଫଟ ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ାହେବ। ମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷ ମାନେ କ'ଣ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପାପ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପୁଣ୍ୟ। ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ଧରନ୍ତୁ ଏବେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ପଳେଇ ଆସିଲା ଆଉ ଯାଇକି ଧରନ୍ତୁ ସେ ରୁମ୍ରେ ଲୁଚିଦେଲା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଧରନ୍ତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିକି ସେ ରୁମ୍ରେ ଲୁଚିଦେଲା। ତାର ପଛେ ଜଣେ ଧରନ୍ତୁ ପିସ୍ତଲ ଧରିକି ଆସିଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଆସିଲା କୁଆଡ଼େ। ସେଇଟା ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷ। সেই জায়গায় আপনি যদি কহিলে নাই হ্যাঁ রুমকু যাইছি বলে বলে যদি আপনার হ্যাঁ রুমকু যাইছি বলে যদি কহিলে সে পিস্তল ধরে যাবে ফায়ারিং করে দেবে তার জীবনটা পলাই যাব। তো সেই জায়গায় আপনার কোণ সত কথা যদি কহিলে আপনার মনে মিছ কথা যদি কহিলে মলে তেণুকরি আপনার কোণ করবে চুপ রহি মুখটা এমনি কহিলে কোণ গোটে করবে কি মিছ কহিলে তো কিছু হব না। মিছ কহিলে সেই জায়গায় আপনার হয়তো কনফ্ୟୁଜন ধরন্তু রাস্তায় পড়িছি 100 টাকা আপনাকে ভয়ঙ্কর ভোক লাগুଛି তা মানে পয়সা পাখরে বিলকুল না অ্যাকাউন্ট শুন 100 টাকা ধরন্তু পাই তো সেই জায়গায় ମୁଁ কোণ ভোক লাগু 10 টাকা খাইকি 90 টাকা দাম ଦେଇଦେବି କି কোণ କରିବି কোণ নাই। এই জায়গায় টিকি যদি আপনার দোদল্যমান অবস্থা ହେଲା চলিব সেটা কাହିଁକି ନା অ্যাকাউন্টରେ জিরো ঘরে পয়সা ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ 100 টাকা মিলিছি ভোক ভয়ঙ্কর କରୁଛି তো সেই জায়গায় ଆପଣ ଟିକେ কনফ্ୟୁজন যদি ହେଲେ ହୁଏତ
କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ଥୂଳ ଜିନିଷରେ ଆପଣ କାହିଁକି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେବେ? ତ ସ୍ଥୂଳ ଜିନିଷରେ ଯଦି ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହୁଅନ୍ତି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷକୁ କେତେବେଳେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନା। ତ କର୍ମଣ୍ୟବେ ପ୍ରବୃତ୍ତୋପି ନୈବ କିଞ୍ଚିତ୍ କରୋତି ସହ, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ସ୍ୱରୂପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୌଣସି କର୍ମ କରୁ ନ ଥାଇକି ସବୁ କର୍ମ ସେ କରୁଥିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ 21 নম্বর শ্লোক। নিরাশির যতচিত্তাত্মা ত্যক্ত সর্ব পরিগ্রহ শারীরম কেবলম কর্ম কুর্বন্না প্নোতি কিলবিষম। নিরাশি তো जो व्यक्ति आशा शून्य, তার ভিতরে কৌଣସି প্রকার আশা না, ইচ্ছা অভিলাষ তা মানে এটা সেটা এমনি যাহা পাখরে নাই। নিরাশি মানে আশা, তার কিছু আশার অর্থ হচ্ছে এটা করবে সেটা করবে এমনি সে ভাবু না, কাହିଁକି ନା ଏଇଟା କରିବି ସେଟା କରିବି ସେମିତି କରିବି ଯଦି ବୋଲି ଭାବେ, ଆପଣ କେତେବେଳେ ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ବସିପାରିବେ? ଏଇଟା କରିବି ସେଟା କରିବି ଖାଲି ପ୍ଲାନ୍ ଚାଲିଛି, ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନେ ଯିଏ ସାଧୁଟା ମାନେ କୋଟା ବସ, ଯିଏ ସାଧୁ ଗୃହସ୍ଥ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କର ବୋଲି କୁହା, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସାଧୁ ତ ସବୁ କିଛି ସାଧୁ ଆଉ କରେ ବସ ଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଣ କରେ, ସକାଳେ ଘଣ୍ଟାଟେ ୱାକିଂ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘଣ୍ଟାଟେ ୱାକିଂ, ବାକି ସମୟ ଛୁଟିରେ ପାଇକି ବସିଥିବି। ମାନେ स्वाध्याय शास्त्र अध्ययन चलला, मनन चलला, चिंतन चलला, विचार चलला, सब चलती एमती फीडबैक गोटे घरे गोटे चली आराम रे बस शांति एटा करी सेटा एई भले चलला बेले केवल जब आपण देखिबे आत्मज्ञानी सुंदरगढ़ स्वामी कनिष्ठानंद सरस्वती आपण जीवे, आपण मुंड काम करिबो जीवे कनिष्ठानंद स्वामी किछि कर्म नै, तांको पई गोटे गृहस्थ दीर्घ 40 वर्ष धरि खाଇବା जाने, 40 वर्ष गोटे गृहस्थ तांको पई प्रतिदिन खाद्य आने, लंच से आनी देव ये खाइबे एवं एमती भाव से आनी को रात में रखी दियो, तो एमती करके से मैनेज करें कम खा के चीज प्रवचन नहीं, ऑनलाइन नहीं, किछि नहीं एटा हम लास्ट में जाइए तांको पाखु कहि देले केते आ प्रवचन देव, केते लोक मानको स्पून फीडिंग करबा बोले स्पून फीडिंग हो तामना माने सामरे छोट छुआ को जेमि कहला बोलिया एमानको दीर्घ 40 वर्ष हम प्रवचन देली, लोक मानको बुझेली आ दरकार नै, स्पून फीडिंग हो होई पारेबो नै, सेमाने तांकर जीवन रो जहा कल्याण पूजा कथा करो, सेमाने जहा बुझिले मोर स्थिर हेबि बस्तिबे, किछि काम नै, आराम रे निद्रा भंग हेबाटा निद्रा जिला पर चुपचाप तामने भगवान को स्मरण करिगिरी जणा बसबाटा। आपण कहिबे से भगवान को स्मरण करूछन कि आज्ञा बोली যদি कहिबे भगवान को स्मरण न कले बसी पारिबो नाही, असंभव। आपण बसु आपण ए जाके आपण दिन को 200 टका लगा दे आके बसु ले बसी पारिबे आज्ञा, यदि भगवत स्मरण न हैला गोटे कोठली भितर जणे बसी पारिबो कि? सकालु घंटाटे चली देबो, संध्यारे घंटाटे चली देला, आ बाकी समय हम बसिछि, से बसिछि माने कोन स्थिर हे कि वर्ष धरि कि किछि गुटे से भाबुछि भगवान को चिंतन करूछि, किछि गुटे भाबुछि तो बसिछि। विषय चिंतन यदि करि से बसी पारिबा आज्ञा पॉसिबल किछि? विषय चिंतन करि बसी पारिबो नाही, असंभव। तो से डेफिनेटली से भगवान को चिंतन करि से बसुछ, भगवान को चिंतन करि आराम रे बसुछ बसुछ। तो एटा होछि आत्मज्ञानी रो लक्षण। तो निराशा तो कौनसी प्रकार रो आशा रखना, एटा करिबे सेटा करिबे एई भलिया तुमे करो नाही। तो देखंतु गोटे सेठ पैसा वाला सेठ जने थिले, तांकर चारटा पुओ, तो आशाटा कोन देखन माने आशाटा मनुष्य मरिबा पर्यंत केमिति आसक्ति रखि थाए, आशा रखि थाए। तार सेठ रो चारटा पुओ ए जेते बेले मृत्यु सज्जा रे पड़ी, डॉक्टर कहि देले जे ए व्यक्ति मरिबो आउ बंचिबो ना। तो बुढ़ाटा देखन सेठटा बुढ़ाटा मृत्यु सज्जा रे पड़ी आउ घंटे 2 घंटा 4 घंटा पर मरिबो, एवं ये मृत्यु सज्जा रे पड़ी मरिबो, एवं ये कहे ये बड़टा कुआडे गला नै, बड़टा बाबा मोर गोड़ आड़े बस, सानटा कुआडे गला बाबा मुंड आड़े बस, मझियाटा कुआडे गला बाबा तुम लेफ्ट साइड, आउ मझियाटा कुआडे गला बाबा तुम राइट साइड। चारि पुआ ता माने बुढ़ाडा लेफ्ट राइट रे बस। बुढ़िया माने सबई दिन घर पाके बसलो से दुकान के खुललो से माने चारि पुआ जे घर पाके बइचो बोले जेन चारटा दुकान करछो सेनु के बइचो दुकान बुली नै जे मने बाबू बुझ गेला कोन करिए बुझि पाले कि त मरिबो आ 2-4 घंटा परे ताको माने बसबे जे आके पाखे त कुआडे गलो बोले ये हम अछु सोभे जे मोर पाखे एटा बुझ बोले दुकान के खुलिछो, दुकान बंद कर निछो जो खुलबो जो
ମାନେ କେତେ ଆସକ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ଆସକ୍ତି ମାନେ ଦୁକାନ କେ ଖୋଲିଛ, ଦୁକାନ ବନ୍ଦ କରିଛ। ତ এইটা হচ্ছে আশা মানে তো আর 2 ঘন্টা পরে মরিবু তো সেই জায়গায় তো ভগবানকে স্মরণ কর সেমানে দোকান খুলনাহান্তি দোকানে যদি লোকটা করথিবে তুমি মালিক সেটা কথা থাকব মানে চুরি করে নেবে কোন হব তার চিন্তা করবে পুরা। তো এসব চিন্তা তো কাহিনী করছু তো মরবু না তো এই সব ন করিকি ভগবানଙ୍କ চিন্তন କରିବା କଥା। ତ ନିରାଶୀ ତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଶା ଆଉ ରଖନା ଏଟା କରିବି ସେଟା କରିବି କହ ନିରାଶୀ ଜଗଚିତ୍ତ ଆତ୍ମା। तो जो व्यक्ति जगचित्तात्मा जगचित्तात्मार अर्थ होची आत्मार अर्थ ए जगह इंद्रिय गुड़िक तो इंद्रिय गुड़िक ये व्यक्ति निज अधीन रे इंद्रिय गुड़िक निज मन को निज अधीन रे माने इंद्रिय गुड़िक निज मन को यदि आपण अधीन रे न रखिबे कोन हबो एटा केबी सेटा करबी कि भावना को आसबो कि तो निज इंद्रिय निज मन को कंट्रोल एवं এই সব জিনিস গুলিক সহজ নয় আজ্ঞা আপন মরিবা সময়ে মধ্য মরিবা পর্যন্ত যদি আপনার বদ অভ্যাস থিব সেই মলা বেলে মধ্য সে বদ অভ্যাস করি করি হি আপনার জীবন নহলে হব না নহলে হব না যেমনি জনে ধরন্তু যে কিনিব জনে তার ধরন্তু পাখরে স্ত্রী ন শুইলে সে শুই পারবে মলা বেলে তাকে দরকার মলা বেলে দরকার ফুট ফুট করতে কাহিঁকি না তার বদ অভ্যাস ଜଣେ ଧରନ୍ତୁ ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣୁଥିବ ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ୍ ଯଦି ଟାଣୁଥିବ ବୋଲେ ସେ ମଲା ବେଳକୁ ସେ ଝୁଙ୍କିରେ ଥିବା ମର ତାର ବଦ ଅଭ୍ୟାସ ସେଇଭଳିଆ ତାର ଅଭ୍ୟାସଟା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନିରାଶୀ ଚେତଚିତ୍ତାତ୍ମା ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ମନକୁ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖ ଅର୍ଥାତ୍ ମନର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ତମେ ଦାସ ନ ହୁଅ ତମର ସେ ଦାସ ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଅଧୀନରେ ମୋର ନାହିଁ ମୋର ଅଧୀନରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯୋଉଟା ଚାହିଁବି ଯେମିତି ଭାବରେ ଚାହିଁବି ମୁଁ ସେମିତି କରିପାରିବି ମନଟା କିନ୍ତୁ ତାର ଯଦି ମୁଁ ଅଧୀନରେ ରହିଗଲି ଯେମିତି ମନ ଯାହା କହିବ ତାକୁ ମୁଁ ପୂରଣ କରିବି କି ଆଜ୍ଞା ମନ ଯାହା କହିବ ମନ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାକୁ ଯଦି ପୂରଣ କରିବେ ଆପଣ ଦୁଃଖୀ ହେବେ କାହିଁକି ନା ପୂରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନିରାଶୀ ଜଗଚିତ୍ତାତ୍ମା ତ୍ୟକ୍ତ ସର୍ବପରିଗ୍ରହ ତ ତ୍ୟକ୍ତ ସର୍ବପରିଗ୍ରହ ଯେତିକି ଭୋଗ ବିଳାସର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଅତ୍ୟଧିକ ଜିନିଷ ରଖ ନାହିଁ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଜିନିଷ ରଖ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ନିଜାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ବାରମ୍ବାର କହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋତେ ଡାକିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଏବଂ ଅନ୍ନେସେସରୀ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ ବୋଲି ଯଦି କହିବେ 80% ଫିଙ୍ଗି ଦେବେ 80% ଅନ୍ନେସେସରୀ ଜିନିଷ ଅଯଥା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଘରମାନଙ୍କରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଯଥା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ତ ସବୁ ଜିନିଷ ତୁମେ ଯଦି ରଖିବ ସବୁକୁ ସଫା କରୁଥା ସବୁକୁ ସଫା ରଖୁଥା। ବାବାଜୀ ମାନଙ୍କର କାହିଁକି କାମ ଧାମ ବେଶୀ ନ ଥାଏ ଦୁଇଟା ଧୋତି କ'ଣ ଲାଗିବ ଆରେ ଦୁଇଟା ହେଲା ଆଉ କିଛି ଦୁଇଟା ଧୋତି ହେଲା ବୋଲେ ବାକି ଧରନ୍ତୁ 4-5ଟା ରଖିବେ ଗୋଟେ ଥାଉ କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଯୋଉଟା ଦୁଇଟା ଫାଟିଲା ଦୁଇଟା ବାହାରେ ଦୁଇଟା ଧୋତି ହେଇଗଲା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କାମ ଧାମ ବେଶୀ ଲାଗିବ। ତ ଅନ୍ନେସେସରୀ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଭର୍ତ୍ତି କରିକିରି ଫୁଲ କାହିଁକି କରିବେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି କାଟିଲା ମାନେ 15 ବର୍ଷର ଚିନି ରଖିଛି 15 ବର୍ଷର ଚିନି ଘରେ ରଖିଛି ଏବଂ 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ କେତେ ଜିନିଷ ରଖିଛି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଚୌକି ଟେବୁଲ ତାକୁ କ'ଣ କଲି କେମିତି ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ସେ 60-70 ହଜାର ଟଙ୍କା 2006 ସାଲରେ ସେହି ସମୟରେ 60-70 ହଜାର ପେନ୍ସନ୍ ସେହି ସମୟରେ ଏବଂ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ତାମାନେ ତା ଘରେ ଅନ୍ନେସେସରୀ ଚୌକି ତାମାନେ ସେ ଲୁହାରଟା ଥିଲା 3-4ଟା ଥିଲା ଜଣେ ଆସିକିରି କାମ ଧାମ କରୁଥିଲା ବଗିଚାର କାମ ଜଣେ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ନେଇଯିବି କି ଅନୟୁଜ୍ ଫିଲ୍ଡ ପଡ଼ିଥିଲା ଏଇଟା ମୁଁ ନେଇଯିବି କି ତାମାନେ ଆଉ ଏଇଟା କହିଲେ ମୁଁ ଆମ ଘରେ କଥା ରୋଷେଇ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ହେଲେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏ ମାଲିକକୁ ଆଉ କ'ଣଟା ପଚାରିବି ତ ବେକାର ବଜାରରେ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ନେଇଯାଅ ସେ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଲା ମୋତେ ପଚାରିଲା ଚୌକି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲେ ଏଇଟା ଅନୟୁଜ୍ ନେଇକି ପଡ଼ିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସେ ଗରିବ ଲୋକଟେ ଅଛି ସେ ନେଲା ତାର କଥା ରୋଷେଇ କରିବ ବୋଲି ମୋତେ ଆଉ କିଛି କହିଲା କାହିଁକି ଦେଲେ କ'ଣ କଲେ ବୋଲି ମୋତେ ନ କହିକିରି ତାକୁ ଫୋନ୍ କରିକିରି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମଥି ଦେଇଥିଲା ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ସବୁ ମଥିକିରି ସେ ବସୁଥିଲା ତାକୁ କହିଲା ତୁ ଏଇଟା ଦେ ଆଉ ଯେଉଁ ବନ୍ଧିବାର ପଇସା ଯାହା ଅଛି ମୋତେ ଦେଇଯିବୁ ଫେର୍ 200-400 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲା ଆଉ ଚୌକି ଫେର୍ 3ଟା ଦେଇଦେଲା ତାର କେତେ ଅନୟୁଜ୍ କାମ କରା ଖତ ବଦାରେ ସେଟା ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ କେତେ ଜିନିଷ ତାର ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଥିଲା ଯେ ବସି ଭାବି ପାରିବେନି। ତ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଉଛି ତ୍ୟକ୍ତ ସର୍ବପରିଗ୍ରହ ମାନେ ପରିଗ୍ରହ ମାନେ ତ୍ୟାଗ ରଖ ନାହିଁ ପାଖରେ। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା
ପାଖକୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଆସିଲା ଦେଇ ମୁଁ ରଖେ ନାହିଁ ଯଦି ଗାମଛା ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ବି ଗଡରେଜ ମୋର ଦେଖିବେ 100ଟା ଗାମଛା ଅଛି କାହିଁକି ଗାମଛା ମୋ 100ଟା ସବୁବେଳେ ପାଇବି କାହିଁକି ଦୁଆରେ ଗଲେ ଗାମଛାଟେ ଦେବେ ଦୁଆରେ ଗଲେ ଗାମଛାଟେ ଦେବେ ତ ସେଇ ଗାମଛା ରଖି ରଖି କ'ଣ କରିବି ତ ପାଇଲି ମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ଦେଇଦେବି ନହେଲେ ଘରକୁ ଆସିକି କାହାକୁ ନିଜ ପାଇଁ 2-4ଟା ରଖ ବାକି ସବୁ ଦେଇଦିଅ नहीं रखी 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 केते रखिबो केते यूज करिपारबो कि तो सेटा कहउची जक्त सर्व परिग्रह मतलब त्याग अपरिग्रह मतलब रख नहीं पाता जेति दरकार सेति रख जेति निजर आवश्यकता अछि जेति दरकार धन कोणिया के मो पाको धन को 2 किलो आम आनिबो 2 किलो खाइबार की तो 2-4टा धन को रखा रखबा केते दे आई गने जेमी दाम एतकी बात मन ता 6 भाग भागे नहीं एतकी भात आले केते खावा बेना मुसले एतकी भात खाइले साने साने दामने कष्टरे को मुगर केते मिला खाइ कहीं सारी जे रखिबो दान संध्या मन रहबो परा हो नै तो निजे जे न खाउछ ताको नष्ट न करि लोक देइ देलो खाइ दउछे तू खाउ बेला खाइ कोन कोन करतु तू कर तो साने साने देइ देला तो एटा अपरिग्रह रखिबो नै पाखरे कि मुजे लोभी हेइतो से कोन करबो रखिबो एवं केते खराब हेइ ठीक तो खराब हेइ तो फिनी देबो किमा खराब हेले कोन देइ देबो तो निजे तो खाई पारलु ना खराब होला आ काहे बोलु दउ एति पई साने साने खाई सालली कि खाई सालली कि साने साने कि से नहीं करा जेति दरकार तो अपरिग्रह माने विभिन्न प्रकार भौतिक जिंस गुड़िक तुमे रख नहीं जेति दरकार सेति रख कहीं ना आपनको पाखरे समय बाहरी दिवा कम जिंस पत्र रखले आराम रे समय बाहरी ला तेनी स्थिर कोन देखबे तो 60टा साड़ी 70टा साड़ी केते काम समय सकालु ले संध्या पर्यंत काम ही जीवन जगत मन जीवन कल्याण हब तो निराश जनितात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम शारीरम केवलम कर्म केवल शरीर निर्वाह पाई कर्म कर ये शरीर को फंक्शन का जेमि मु कहली सकालु संध्या रे घंटे घंटे चली दियो न चले शरीर डेमे जब तो शरीर केवल शरीर निर्वाह पाई जेति जिंस दरकार एवं स्वामी ज्ञान सरस्वती बारंबार कहती आज्ञा बहुत 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 कम जिनस दरकार शरीर निर्वाह बहुत 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 कम जिनस दरकार केते खाद्य दरकार कोन काय केते खाद्य दरकार केते जिनस दरकार बहुत कम है माने डालमा टिके हे गला आपन खटा टिके हे गला आपन तो पके जे मुसे डालमा तो पके देले होने सेही जिनस देखो माने आपन पाखरे पोटल कला बाइगण कला झुंग कला सब जिनस कला किंतु ये दुर्बुद्धिया माने कोन करिवे पोटल भजा झुंग भजा तापरे साडे आलू भजा बाइगण में चका चका के भाइले तो सेही समान जिनस को 5टा अपन आइटम कर तो 5टा कइले 5टा जिनस रो तेल गला लूण गला मसला गला कि पेट भीतर कहा शरीर खराब होबा मो शरीर खराब हो एमि करिवे तो सब पकाई दे एवं आहुरी यदि चाला जे हेइबो आइना से चावल एति चावल मु 50 ग्राम चावल भात खाए 50 ग्राम चावल रे डाली पकाई दियंतु आलू पुटल बाइगण सब किछि होबो नै बढ़िया लागे सब पकाई देले भी सिझी गला अपना खटा या करते खटा दिए करते खाइ पेट को सब गला तो से बाइगण पटल हम पेट भीतर को ताने ऑल सॉर्ट्स ऑफ फूड माने सब प्रकार वेजिटेबल दिबा दृष्टि एटा हवा सब प्रकार वेजिटेबल दिबा କଥା तो ताको सेपरेट करिवो एवं जेते बेले डॉक्टर कहबो एबे तुमे एस करूछो सेही एसटा सब बाहर डॉक्टर कहबो गोटे लोकटे स्टेट बैंक रो मैनेजर थिले दा भल लोक तो सेही व्यक्ति देखो डॉक्टर कहले दिन को आधा लीटर पानी माने औषध खाइबी पूरे टैबलेट खाइबो आ फिर आधा लीटर पानी पीबो अधिका पीबो ना एवं से व्यक्ति या शुगर भी अछि किडनी भी अछि माने खाद्य पदार्थ मध्य खाइ पारिबो गोटी आइटम कहीं ना 2टा आइटम खाइले किडनी प्रोब्लेम पड़े आसे तो से गुटे किबा 2टा डाली खाइले डालीर पानी एक तो दुख तो आगरो तुमे भोग करिवो काहे कि परे दुख पाइबो काहे कि नॉर्मल टिके सब दिन काहे खाइबो विज्ञान व्यक्तिर लक्षण कोन आइया आपण आगरो प्रचुर मीठा खाइले शुगर बाहरी गला तापर डॉक्टर को मीठा आ खा सहीला ठीक कि आपण गुटे हमरे मोर बात तो शुगर ने किछ असुविधा नहीं तालाकी व्यक्तिर लक्षण कोन आइया सब बोले कोला टिके दी काहे कि आगो राक्षस कलिया खाइबो आ परे धीरे होतो तो एमिति मनुष्य करे आइ तो बहुत कम जिनस दरकार माने ए मनुष्य बंचिबा पई माने
শরীরর আবশ্যকতা বহুত কম এবং মনর আবশ্যকতা বহুত অধিক হয়। যদি আপন মনর রিকোয়ারমেন্ট যদি করিবে তাহলে আপন পারিবে নাহি। পারিবে এই মন তো সব জিনিস করিবে, মন সব জিনিস মনর যদি আপন আবশ্যকতা পূরণ করিবা ପାଇଁ যদি চাইবে আপন পারিবে কি পারিবে নাহি। কাହିଁକି ନା মন এটা মানিব সেটা মানিব কিন্তু শরীরর আবশ্যকতাটাকে আপন যদি ଦେଖିଦେବେ ଏ ଶରୀର ନିର୍ବାହ ପାଇଁ କେତେ ଜିନିଷ ଦରକାର ବହୁତ କମ ଆଣିବ। ରାତିରେ ରୁଟି କେତେଟା ଦରକାର ଏକ ନହେଲେ ଦୁଇ ଗୋଟେ କିମ୍ବା ଦୁଇ ପଟ ରୁଟି ଟିକେ ଟିକେ ଗୋଲ କରିକି ଗୋଟେ କିମ୍ବା ଦୁଇ ପଟ ରୁଟି ଆପଣ ଅଧିକା ଖାଇବେ ଡାଲମା ଟିକେ ଖାଇବେ ସନ୍ତୁଳା ଟିକେ ଖାଇବେ। ସକାଳ ପାଇଲା ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ କୋଟିପତି କ'ଣ 8ଟା ରୁଟି ଖାଇବେ କି ନାଇଁ ମୁଁ କୋଟିପତି ମୁଁ 8ଟା ଖାଇବି ନାହିଁ ରୁଟି କାହିଁ ଖାଇବି ପରଟା ଖାଇବି ପରଟା କାହିଁ ଖାଇବେ ପୁରୀ ଖାଇବେ ଆପଣ କୋଟିପତି ବେଶୀ ପଇସା ଅଛି ବୋଲି ନାଇଁ ମୁଁ ପରଟା ଖାଇବି ମୁଁ ପୁରୀ ଖାଇପାରିବେ କରିବେ ନାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି କୋଟିପତି ବୋଲି ପିଠା ଖାଇବି ରାବିଡ଼ି ଖାଇବି ଡେଲି ଖାଇପାରିବେ କି ପଇସା ଅଛି ବୋଲି ଖାଇଲେ ମରିବେ। ତ ଶରୀର ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ବହୁତ କମ ଜିନିଷ ଦରକାର। ସକାଳ ପାଇଲା ବେଳେ ଯଦି ଆପଣ ରୁଟି ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳା ଖାଇଲେ ବୋଲେ ସକାଳେ ବି ରୁଟି ରାତିରେ ବି ରୁଟି ଭାତ ତ ବହୁତ କମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବହୁତ କମ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟରେ ଏ ଶରୀର ନିର୍ବାହ ହୋଇଥିବା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଘରେ ଖାତା କଲମ ଧରିକି ହିସାବ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ନେଇକି ଘରର ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ କମ କିନ୍ତୁ ବାହାରିଆ ଜିନିଷ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ 500 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଛୁଆ ପିଲା ନାତି ନାତୁଣୀ ଧରିକି ଯିବେ ମଞ୍ଚୁରିଆନ ଖାଇବେ ପ୍ଲେଟ୍ 100 ଆଉ କ'ଣ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା ମାନେ ସେମିତି 100 ଟଙ୍କା ଆପଣ ପଳେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 500 ଟଙ୍କା ଧରନ୍ତୁ ବାହାରେ ଉଡ଼ିଯିବ ଘରେ ଆପଣ 50 ଟଙ୍କା ପନିପରିବା ଆଣିଲେ ଖାଇପାରିବେ। ତ ମଞ୍ଚୁରିଆନଟା କ'ଣ ଏଟା ମନର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଶରୀରର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ନୁହଁ। ସେଇ ମଞ୍ଚୁରିଆନ ମାନେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ବନ୍ଧାକୋବି ସେଥିରେ ଶିମଲା ମିର୍ଚା କ'ଣ ଗାଜର ଦେଇକି ସେଟା କରାହବ ଯୋଉଟା ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ବୋଲି କୁହାହବ। ଏବଂ ଆଜିକାଲି ଛୁଆମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ପ୍ରତି ଲାଲାୟିତ ଏବଂ ତାକୁ ସଂସ୍କାର ଦିଆ ହଉନି ତାକୁ ସେଇଭଳିଆ ସଂସ୍କାର ଦିଆ ହଉନି ସେ ତାକୁ ଖାଉଛି। ଏବଂ ଆମେ ବିଚାର କରିବା କଥା ଏମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଅଛି ତାକୁ ସବୁବେଳେ କହେ ଆମ ନିଜ ରିଲେଟିଭ ତାକୁ ମୁଁ କହେ ବାବୁ ତୁ ଯୋଉ ସେ କହ ମୁଁ ଶାଗ ଖାଇବି ଏ ଶାଗ ଯୋଉ ଖାଇବୁ ନାହିଁ ଏଇଟା ପାଟି ପାଇଁ ଏଇଟା ତୋତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଲାଗୁନାହିଁ କି ତୋ ଶରୀର ପାଇଁ ଏଇଟା ଉପକାରୀ କି ନାହିଁ କହ ବୋଲି ନାହିଁ ଶରୀର ପାଇଁ ଏଇଟା ଉପକାରୀ କାହିଁକି ଖାଇବୁ ନାହିଁ ପାଟି ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନାହିଁ ସେଟା ଶରୀର ପାଇଁ ଉପକାରୀ ସେଟା ଖାଇଦେବେ ହଉ ଗିଳିଦେବା ଗିଳିଦେବ ଛୋଟ ଛୁଆ 3 କ୍ଲାସ୍ ଖାଇଦେବ। ତ କୋଉଟା ଶରୀର ପାଇଁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆଉ କୋଉଟା ଆମେ ପାଟି ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବା କଥା କି ନାହିଁ। ତ ଶାରୀରମ କେବଳମ କର୍ମ ତ କେବଳ ଶରୀର ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି କର। ଏଥିପାଇଁ ମୋର ଗୁରୁ କହନ୍ତି ସକାଳ ପାଇଲା ଏ ଶରୀରକୁ ବ୍ରସ୍ ଟିକେ କରେଇ ଦିଅ ବୁଧେଇ ଦିଅ ଟିକେ ସେମିତି କହନ୍ତି ଶରୀରକୁ ବ୍ରସ୍ ଟିକେ କରେଇ ଦିଅ ଗୋଲାପିଆ ଟିକେ କରେଇ ଦିଅ ତାପରେ ଚଲେଇ ଦିଅ ଟିକେ ୱାକିଂ ଟିକେ କରେଇ ଦିଅ ପ୍ରାଣାୟାମ ଟିକେ କରେଇ ଦିଅ ତାପରେ ଛାଡ଼ି ଜଳଖିଆ ଟିକେ ଖାଇକି ତାପରେ ଛାଡ଼ି ତ ବେଶୀ ଆସକ୍ତି ରଖନି ଯେତିକି ଦରକାର ଟିକେ ଟିକେ କରିଦେଇକି ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଶରୀର ତା ବାଟରେ ଇଏ କରେ। ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ଜଳଖିଆ ଖାଇଦେଲା ପରେ ହଜମ କରିବି ଯାଉ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ତ ଶରୀର ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ଜଣେ କର୍ମ କରିବ। ଶାରୀରମ କେବଳମ କର୍ମ ପୂର୍ବନ୍ନା ଆପନୋତି କିଲବିଷମ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଜଣେ ଯଦି କର୍ମ କରିବ ପୂର୍ବନ୍ନା ଆପନୋତି କିଲବିଷମ ତାକୁ କିଲବିଷର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାପ ଆଉ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି କରିବ। ତ ଆମେ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଅତ୍ୟାଚାର ଯଦି କରିବା ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯଦି ଆଗରୁ ଜାଣି ଯଦି ତାମାନେ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ଡାଇବେଟିସ୍ କରିଥିବେ ଜାଣି ନଇଁବି ଯେତେବେଳେ ଡାଇବେଟିସ୍ଟା ବାହାରିବ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଗ୍ଲାନି ଲାଗିବନି ଆଜ୍ଞା ଜାଣିକି ଅତ୍ୟଧିକ ମିଠା ଖାଇବେ ଅତ୍ୟଧିକ ଜଣେ ଲୋକ 30 କେଜି ଯେ କ'ଣ କରିବ ମାଛ ମାଂସ ଖାଏ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବୁ ନାହିଁ ଆଉ କିନ୍ତୁ କାଲି ଖାଇବୁ 100 ଗ୍ରାମ ଲେଖା 200 ଗ୍ରାମ ଲେଖା ଡେଲି କେମିତି ହେବ? କାଲି 200 ଗ୍ରାମ ଯଦି ଖାଇଦେବେ ପନିର ଖାଇଦେବେ 200 ଗ୍ରାମ ଡେଲି ତାହେଲେ କେମିତି ହେବ ଆଜ୍ଞା? ତ ଏ ଶରୀର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବେ ତାହେଲେ ଗ୍ଲାନି ଆସିବ ଆଜ୍ଞା। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ କୁହାହେଉଛି ପୂର୍ବନ୍ନା ଆପନୋତି କିଲବିଷମ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଆପଣ କର୍ମ କରିବେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାପ ଆଉ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ। ପାପର ଅର୍ଥ ହେଲା ଗ୍ଲାନି ପାପର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦୁଃଖ ପାପର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅଶାନ୍ତି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ପାପ ହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ହବ? ତ ପାପର ଅର୍ଥ ଗ୍ଲାନି ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣି ଯଦି ତାମାନେ ଭୁଲ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଗ୍ଲାନି ଆସିବ ଆଜ୍ଞା।
ଯେମିତି କହୁଛି ଜାଣି ଜାଣି ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତାପରେ ମନ ଭିତରେ ଗ୍ଲାନି ଆସିବ ନାହିଁ ଆରେ ମୁଁ ତ ଜାଣି ଜାଣି ବହୁତ ମିଠା ଖାଇଦେଲି ଧରନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ଖରା ମାସରେ ଧରନ୍ତୁ ଆମର ବୟସ ହେଇଥିବ 30-40 କିଲୋ ଧରନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଖାଇଦେଲେ 30-40 କିଲୋ ଆମ୍ବ ଖାଇଦେଲେ ତାପରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ବାହାରିଗଲା ଆମ ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ବୃତ୍ତି ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ମୋର ତ ନିଜର ଭୁଲ ପାଇଁ ତାର 30-40 କିଲୋ ଆମ୍ବ ଖାଇଦେଲି ଡାଇବେଟିସ୍ ବାହାରିଗଲା ଗ୍ଲାନି ଆସିବ କି ନାହିଁ ତ ଭୁଲ କର୍ମ ଯଦି ଆପଣ କରିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମନ ଭିତରେ ଥଟ୍ ଆସିବ ନାହିଁ ଏ ଭୁଲ କର୍ମ ଯଦି କରିକିରି ଆପଣ ଜପ୍ତି ଦେବେ ଜପ୍ତି ପାରିବେ ନାହିଁ ଜପ୍ତି ପାରିବେ ନାହିଁ এটা মনে রাখুন পুরা সিদ্ধান্ত এটা হচ্ছে ভগবানଙ୍କର নিয়ম আজ্ঞা মানে যদি ଆପଣ ভুল কর্ম কলে আপনি চুপচাপ রহিଯିବେ বলে রহিପାରିବେ ହଁ ବାରି স্তରରେ ଆପଣ ଚୁପଚାପ ରହିବେ ଭିତରେ ଘାଣ୍ଟି ହଉଥିବେ ଦଲି ଚକଟି ହଉଥିବେ ଆଜ୍ଞା ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଲୋକ ଭୁଲ କରିନେଇ କିଛି ନାହିଁ ତାକୁ ଥାପଡ଼ଟେ ମାରିଦେଲେ ଆପଣ ଆଗକୁ ପଳେଇଲେ ମାନେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଯଦି ହେଇଗଲା ଆପଣ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ବୃତ୍ତି କ'ଣ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା এই লোকটাকে ଥାପଡ଼ଟେ ମାରିଦେବେ ବୋଲି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ବୋଲି ସେ ଲୋକ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରିନାହିଁ ତାକୁ ଆପଣ କାହିଁକି ବାଡ଼େଇଲେ ତାକୁ ଯଦି ବାଡ଼େଇଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଯଦି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ବେଳେ ଆପଣ ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ବୃତ୍ତି ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ଭୁଲ କର୍ମ କଲି ତାର ଫଳଟା ଏଇଟା ଭଗବାନ ଦେଲେ ବୋଲି ସେଇ ଥଟ୍ଟା ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭୁଲ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ କର ନାହିଁ ତ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବରେ ଇମାନଦାର ଭାବରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସ୍ପଷ୍ଟତା କ୍ଲିୟର ଥିବା କଥା ସେଇଭଳିଆ ଯେ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ ଆପଣ ନିର୍ଭୀକ ହେଇକି ରହିବେ ଆଜ୍ଞା ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଚୋରଟି ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଚୋରଟେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା ସେ ଡିସିଜନ ନେଲା ଯେ ଆଉ ଚୋରି କରିବି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଚୋରି କରୁଥିଲା ବୋଲେ ମୁଁ ତାକୁ ମଜାରେ ପଚାରିଲି କ'ଣ କରୁଛୁ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛୁ କହ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ମୁଁ ଚୋରି କରିଛି ଆଜ୍ଞା 5 ଟଙ୍କା ବି ରଖି ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଶାନ୍ତି ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ 3ଟା ସାଙ୍ଗ ଆମେ ଚୋରି କେତେବେଳେ କଲେ କାଜେ 1-2 ବଜେ ଚୋରି କଲେ ତ ଆମେ ଏଇଟା ଯାଇକିରି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆ ବସିଲି ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆସିଅ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କର 10 ବଜେ ଯିମୁ ଖାନା ପିନା କରି ନେବେ ଘରେ 9 ବଜେ ତାପରେ ପଡ଼ିଆ ନେଇକି ବସେ କେମିତି ଯିମା ଖାନା କର୍ମା କାହାର ଘରକେ ଯିମା ବୋଲି ମାନେ ଭାବୁଛି ଏନ୍ତା ଭାଇ ଆମେ ରାତି 12-1 ତାପରେ 12-1 ବଜେ ଚକୁଟେ ଲେଖା ଧରିକିରି ମାନେ ତ ଆମେ ପ୍ରକୃତିରେ କାହାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆମର ଇଣ୍ଟେନସନ ନଥାଏ ବୋଲି କହୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବୁ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ବେଳକୁ ତ ମାରିବ ଏମିତି ଛକଲା ଟିକେ କାଟିଦେଲେ ହାତ ଟିକେ ତାର ଯଦି କଟିଗଲା ନା ଆମକୁ ସେ ଆଟାକ୍ କରିବ ତ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ ତାକୁ ମାରିବା ତାକୁ ସେମିତି ଭୟଭୀତ କଲେ ଆମକୁ ସେ ଧରିବ ନାହିଁ ଆମେ ଛୁଟ ଚପଟ ମାରିକିରି ପଳେଇବ ତ ଏମିତି କରିକି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚୋରି କରିଯିବୁ ଚୋରି କରିକିରି ଆସୁ 4 ତ 4 ବଜେ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସିବେ ରିଟର୍ନ ତା ମାନେ 3 ଜଣ ଜଣା କହିଲା 3 ଜଣ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସିବୁ 4 ବଜେ ତାପରେ ଘରେ ଶୋଇଯିବୁ ଏଟା এবং সকাল জনক ঘরে সেটা রহিব জিনিসটা সামানটা যেটা চুরি করবে এবং সকাল 8-9 বজে মানে উঠবে এবং ভাগ ভটা তো রাতের যেতে শুইথিব ইয়ে 4 বজে বুঝিবা পাই চেষ্টা করুন রাতে 4 বজে যেতে ইয়ে শুইথিব আজ্ঞা যদি কেউ আওয়াজ যেটা ঠক ঠক আওয়াজ যেটা কোন সব ঝিপঝিপি ধরো টুক টুক কলাই কোন যদি আওয়াজ যেটা তার মনে কোন হবো এটা পুলিশ বলে এলা ধরুন তো গাড়ি উঠে কোটা বাইকে বলে এলা কিংবা কার ধরুন বলে এলা তার বৃত্তিরে কোন আসবে এটা পুলিশ গাড়ি বলে এলা এমনি ভাবি আজ্ঞা 4 বজে রাতে সকাল 8-9 বজে তো নিদ ନାହିଁ নিদ ହେବ କି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟା କୋଉ ଚୋର ନିଦ ହେବ ନାହିଁ ଅସମ୍ଭବ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଚୋରି କରିଦେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା କାହାକୁ ମର୍ଡର କରିକି ଆସିକିରି ଚୌକିରେ ପାରିକିରି ଆପଣ ଗୀତା ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି ଧରନ୍ତୁ ସପୋଜ ଧରନ୍ତୁ ଏ ବାଟରେ କାର୍ଟେ ଆସିଲା କାର୍ଟେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକିରି ଅଟକିଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଥଟ୍ କ'ଣ ଆସିବ ଏଇଟା ତ ପଳେଇ ଆସିଲା ପୁଲିସ পুলিশ এমনি কিন্তু আপনার বৃত্তি কোণ আসবে আপনার গীতারে আপনার মনটা রহব কি সিয়াড়ে মনটা কেউ লোকটা যদি বলে আসলা এটা কোনো অলগা লোকটা এটা পুলিশ মানে নর্মাল বেসরে এটা আসছে থট আসব কি সাধারণ লোকটি মধ্যে গীতা প্রবচন শুনে আসলে আপনার বৃত্তি কোণ আসব যে নাই এটা পুলিশ তা মানে নর্মাল ড্রেস পিঁধিকি এটা বলে আসলা মধ্যে পকাইবা ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଧଡ଼ 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 କରୁଥିବ ତ ରାତି 4ଟାରୁ ସକାଳ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧଡ଼ 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 କରୁଥିବ ବିଲକୁଲ ନିଦ ନାହିଁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବୁ 3 ସାଙ୍ଗ ବସିବୁ ମାଡ଼ ହେବୁ ଭାଗ ବଣ୍ଟା 3ଟା ସେ କହିବ ତୁ ମୁଁ ହେଡ୍ ହେଇକି ଯାଇଥିଲି ମୁଁ କେତେ ରିକ୍ସ ନେଇକି ମୁଁ ଚୋରି କଲି କେତେ ମୁଁ ମାନେ ରିକ୍ସ ନେଇକି ମୁଁ ଚୋରି କଲି କେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ମୋର ପଡ଼ିଲା ଦେଖିଲୁ ଆଉ ତତେ ମୁଁ ଏତିକି ଦେବୁଛୁ ଭାଗ ଭାଗ ବିଭାଗ ନେଇ ତ ଏନ୍ତା କରି ସେମାନେ ମାଡ଼ ଭାଗ ପାଇ
ମାଡ଼ଗାଳି ହେବେ ଫେର ସେଟା ପଠବେ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଆଉ କିଏ ଅଧିକା ଟିକେ ନେବ କିଏ କମ୍ ନେବ ସେଟା ଧରିକିରି ଆଇଲେ ମଦ ପିଇଲେ ପିଇବେ ଘରେ ଗାଳି ଖାଏ ଇନ୍ତାକେ ଜୀବନଟା 5 ବର୍ଷ ବିତେଇଲେ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ହଉନା ପରେ ଆଉ ବର୍ଷ ଧରରେ ଆସୁଛି ଗୋଟେ କଥା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ତ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ସୁଖ ପାଇବ ନା ସୁଖ ପାଇବ ନା ସୁଖ ପାଇଥିଲେ କାହିଁକି ସେ ସତ କଥା କହିଲା କି 5 ବର୍ଷ ଭୟଙ୍କର ଦୁଃଖ ପାଇଛି ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣ ଯଦି ଭୁଲ କର୍ମ କରିବେ ନିଜ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଦୁଃଖୀ ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯୋଉଟା ଭାବୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବୋଲି ଭଗବାନର ଅର୍ଥ କଣ ଭଗବାନ ନିୟମ ଭିତରେ ବନ୍ଧା ଭଗବାନ ନିୟମ ଭିତରେ ବନ୍ଧା ଆପଣ ନିଆଁରେ ଯଦି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେବେ ଆପଣ ଚାହାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ ଚାହାନ୍ତୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁଡ଼ିବ କି ନାହିଁ ନିଆଁରେ ଯଦି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେବେ ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ପୁଡ଼ିବ କି ନାହିଁ हे भगवान ମୋର ଆଙ୍ଗୁଠି ନ ପୁଡୁ हे भगवान ଆଙ୍ଗୁଠି ନ ପୁଡୁ ବୋଲି କହିଲେ ଭଗବାନ କଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ମୁଁ ହିଁ ଅଗ୍ନି ରୂପରେ ନିୟମ ରୂପରେ ମୁଁ ବନ୍ଧା ମାନେ ମୁଁ ଅଗ୍ନି ପୁଷ୍କରତା ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ନିୟମ ଭିତରେ ବନ୍ଧା ତେଣୁ ଏବେ ଆପଣ କହିବେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ 200 ବର୍ଷ କମାଇଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ଭିତରେ ବନ୍ଧା ତଥାପି 100 ବର୍ଷ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ଅଧିକା ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ ତ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ଭିତରେ ବନ୍ଧା ତ ଆପଣ ଯଦି ଭୁଲ କର୍ମ କରିବେ ଆପଣ ଦୁଃଖ ପାଇବେ ଏଇଟା ନିୟମ ଆପଣ ଯଦି ଠିକ କର୍ମ କରିବେ ସତ୍କର୍ମ ଯଦି କରିବେ ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ এইটা মধ্য নিয়ম এই গোটে লোকটি আজ্ঞা বহুত বড়িয়া লোক আশ্রম को যাও আশ্রম বেলা 4 মাস হলা মু থরে এমনি নমস্কার আজ্ঞা বলি কই দেলা বাকি নমস্কার বলি কই নমস্কার কাছলা তারপরে ধীরে ধীরে মু বলি আশ্রম আপন কোন করতি কোন বলি মু পচারিলা মু বলি আশ্রম করতি এমনি তারপরে সে আসিলা আসিতে সে চাষী দেখুন চাষী হইছে তার কি কো ইঞ্জিনিয়র ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡା ଆଉ ଗୋଟେ এই বরবড় দুইটা পুଅ ইঞ্জিনিয়র কিন্তু ये গরিব ଥିଲା গরিব হচ্ছে তার পুଅ মানে ଏ ପାଣିଲେଣି ଧନୀ କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଗରିବ ଚାଷୀ ସେ ଆସିକିରି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା କାହା ସହିତ ଗପ ଟପ ମାରିବି ବେକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଚାଷୀ କରିବ ମୁଁ କାହିଁକି ଗପ ଟପ ମାରିବି ଆଜ୍ଞା ଆସିକିରି ଆଶ୍ରମରେ ସବୁ ଘାସ ସଫା କରିବ କ୍ଲିନ୍ ଘାସ ସଫା କରିଦେଇକିରି ସବୁ ପନିପରିବା ଲଗେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଟୋଟାଲି କ୍ଲିୟର ମୁଁ ବି ତା ସହିତ କାମ କରୁଛି 2 ଜଣ ମିଶିକିରି ମୁଁ ସେ ଅଧିକା କରେ टोटाल सब गोटे भी घास ना क्लीन कर देकरी से देखो सब पनिपरिया सब टोटाल तार फलटा से पाइब कि नहीं से 4 मास 5 मास होला तो से सब बोले आसी आश्रम में भगवान को मध्य प्रार्थना करला मते कहे तार पुअर सान पुअर गोटे पुओ है आ 2 नंबर इशू हे हेबा पाई जाउला तो से कहला मते खाली नातुनी रे दरकार है मोर पुओ भी चाहूची हमको नाती दरकार नहीं नातुनी रे दरकार ए नाती के हेची झियोटे हमको झियो हेले हम पाई भलो आज्ञा हम समस्ते चाहूँ भगवान की आशीर्वाद करूँ आपन भी आशीर्वाद करूँ आज्ञा मु कहली आपन जो भलिया लोक आज्ञा भगवान को प्रार्थना करबा दरकार नहीं मते भी कहबा दरकार नहीं 101% भगवान आपनकर मनोकामना पूर्ण करिबा आज्ञा आपन स्थिर होके शांत होबे एते समा आगर कथा आपन विश्वास करिले पर दिन का झियो पर दिन झियो से व्यक्ति जो कर्म गुड़ी करुचे आज्ञा तार एपट समय पलैवा से भितरा देखो चिन्हा नहीं परिचय नहीं किसी नहीं जाटोट आसिक निजर भाया भाविक सब जिन देखो कला तार स्वार्थ किसी ना से व्यक्ति निजे कहला बाहर लोक मान सहित बुले मोर कौन लाभ हम अयथा मो समय जेहतु चाषी घर 70 वर्ष था 70 वर्ष है फिट पूरा फिट स्ट्रंग कौन रोग व्याधि नहीं तो मुझे कहीं बेकार लोक मान सांग है आश्रम को आसिक मुझे चाषी लोक मत फुर्ती लगुच मत भल लगुच आज्ञा सफा सुतरा करदे मत भल लगुच घर को जाइए मैंने मत भोक कर खाऊँ पीऊँ आराम से मुझे जगह कंटे मिलला आज्ञा कम करने पैंट सार्ट पिंधिक करे आराम से सब सफा सुतरा डिजाइन सब लगे तो से जो कर्मटा कला एवरी एक्शन एट द ओन रिएक्शन जो कर्मटा कर फल से पाइला कि नहीं ऑटोमेटिक पाइब एमती कर्म कर फल ऑटोमेटिक भगवान को प्रार्थना करने दरकार नहीं कहीं भगवान नियम भितर बंधा एवं से जो हृदय सहित भगवान को जो डाकुची मतलब झीटे दरकार आजिकल लोग को डाकुन झीटे दरकार कहीं भगवान देवे नहीं तो भगवान देवे तो निजे यदि आप दैनंदिन जीवन में सत्कर्म यदि करेंगे ठीक कर्म यदि करेंगे धीरे धीरे आप सब जिन किसी ठीक हे नहीं ठीक है तो शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्ना आपनोति विषम ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
ହଁ